والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے پچھلے سیشن میں ہم آیا نمبر 11 کا آغاز کیا تھا اور اس کو بالکل سٹارٹ میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہماری ایک ڈسکشن ہوئی تھی اور یعنی مضمون آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تو آج میں شروع کرنے سے پہلے جو کچھ ہم نے پچھلے سیشن میں پڑھا تھا اس کو اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے۔ یہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وصیت کرتی ہے۔ یہ وصیت جو ہے عام طور پہ ہم اس کو نصیحت وصیت کرنا اس معنی میں لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ قانونی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے یہی لفظ، کیونکہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، جو فاؤنڈیشن آیا تھی، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نصیبا مفروضہ، کہ یہ اب متعین حصے ہیں جو طے کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی کنٹیکسٹ میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، یعنی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو وصیت کی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، یہ قانونی شکل کی ہے اور یہ اولاد کے بارے میں ہے۔ اولاد یہاں پہ یعنی اور بھی لفظ یہاں پہ لائے جا سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو اولاد کا لفظ لایا گیا ہے تو اس کا ایک خاص یعنی موقع محل ہے۔ موقع محل یہ کہ والدین ہیں، اولاد ہے، ان میں جو تعلق ہوتا ہے وہ واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے کہ میاں بیوی اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، ایک یعنی پیدائش ہوتی ہے اولاد کی، تو یہ وہ تعلق ہے، اس تعلق کے لفظ کو سامنے لا کے اولاد کا جو ہے نا یہاں پہ لایا گیا ہے۔ یعنی اصل وارث جو ہیں وہ اولاد ہے، یعنی آپ کی آئندہ آنے والی نسل ہے، وہ جو ہے اس پہ زور دے کے بات کہی جا رہی ہے کہ اس وراثت کی حقدار وہ ہے۔ یعنی بالکل سٹارٹ سے یوں کہہ لیں کہ جو بات جس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری اولاد ہے جو اس کی حقدار ہے۔ باقی جتنے بھی جو ہے نا معاملات ہیں وہ ظاہر ہے اسی کے زیر تحت آئیں گے، لیکن جس چیز پہ زور ہے وہ یہی ہے کہ اس وراثت کی حقدار تمہاری اولاد ہے۔ اس کے بعد یوں ہی یہ بات کہی تو آگے جو بات کہی گئی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کے بارے میں تفصیل سے دیکھ لیا تھا کہ یہ یعنی ایک جو حصے دیے جائیں گے وہ دو کی نسبت ایک جو ہے وہ ہے، یعنی یہ کہ بیٹے کو جو ہے وہ دو حصے دیے جائیں گے اور جو بیٹی ہے اس کو ایک حصہ دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو سب سے اہم بات ہے یعنی اسی فریز کے اندر یا اسی جملے کے اندر وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کو یارڈ سٹک بنایا گیا ہے، جس کو پہلے دریافت کیا گیا ہے، جس کو متعین کیا گیا ہے، وہ خاتون کا حصہ ہے، یعنی بیٹی کا حصہ ہے، عورت کا حصہ ہے، انثیٰ کا لفظ لایا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ذکر کا لفظ لایا گیا ہے، مذکر جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی میل اور فیمیل جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، فیمیل انثیٰ، اور ذکر جو ہے یہاں پہ مرد کے لیے لایا گیا ہے، یعنی میل کے لیے لایا گیا ہے۔ تو یہ جملہ ہے یہ بنیادی طور پہ یارڈ سٹک ہے یہاں پہ کہ پہلے عورت کا حصہ متعین کیا جائے گا، بیٹی کا حصہ متعین کیا جائے گا، فیمیل کا حصہ متعین کیا جائے گا، اور اس کے بعد مرد کا حصہ جو ہے نا اسی کے ذریعے سے متعین کیا جائے گا۔ یعنی اس چیز پہ ہے، یعنی بات اگر کی جاتی یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ مرد کا حصہ ہے اور اس کا آدھا حصہ عورت کو دیا جائے گا، اس طریقے سے بات نہیں کی گئی، اس اسلوب سے بات نہیں کی گئی۔ جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عورت کا حصہ متعین کیا گیا ہے اور اس کے بعد مرد کا حصہ اس کے زیر تحت لا کے یارڈ سٹک کے طور پہ جو ہے نا عورت کا ڈیفائن کیا حصہ، تو اس طریقے سے یہ چیز دی ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھی تھی کہ یہ جو جملہ ہے یہ اپنی بنیاد کے اندر ایک ریشو ہے، یہ کوئی حصہ نہیں ہے، پہلے ریشو ڈیفائن کی جا رہی ہے، اور جب یہ ریشو ڈیفائن کی جا رہی ہے تو یہاں پہ اس کو بطور ایک کیٹیگری یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک اصول کے طور پہ ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اور یہ جو اصول ہے آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ بیٹوں کے ساتھ بھی یہی اصول اپلائی ہو جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ جا کے والدین پہ بھی یہی اصول اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے بعد بہن بھائیوں پہ بھی جو ہے نا یہی اصول اپلائی ہوتا ہے۔ تو اس کو للذکر مثل حظ الانثیین اس کو یاد رکھیں، اور آگے جہاں جہاں بھی جو ہے نا اس سے متعلقہ کوئی چیز آئے گی تو یہ اصول وہاں وہاں اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ یعنی یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ۔ اور اس کے بعد جب یہ دوسرا پہلو تھا، تیسرا پہلو جو ہے جو اس کے بعد جو اگلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لی تھی
کہ جس میں کہا گیا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا۔ یہ جو یہاں پہ جملہ لایا گیا ہے کہ اگر جو ہے نا وہ عورتیں ہوں دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ان کا حصہ جو ہے دو تہائی، یہاں پہ یہ ایکسیپشن کے طور پہ لایا گیا ہے، یعنی جو پچھلی بات ہے اس کی یہ ایکسیپشن ہے، یعنی یہ کوئی بالکل آن اٹس آن کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ پچھلی جو اسٹیٹمنٹ تھی، پچھلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ پچھلی اسٹیٹمنٹ تھی لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی جو حصہ میل اور فیمیل کے لیے ڈیفائن کیا گیا ہے، اگر ہم اسی کو دیکھیں، یعنی اسی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں جو میل اور فیمیل کے جو حصے ڈیفائن کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں یعنی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور ملے جلے دونوں بیٹیاں اور بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جب یہ کہ بیٹا ہوگا تو وہ سارے کے سارا جو ہے نا وہ حصہ لے جائے گا، یعنی اس کے اندر یہ عقلی مقدمہ اسی کے اندر موجود ہے کہ اگر بیٹا ہوگا تو وہ سارا کا سارا وہ لے جائے گا، اور اگر جو ہے نا ملے جلے ہوں گے دونوں تو پھر اس کے اندر کیا صورتحال ہو جائے گی؟ وہ یہ ہوگی کہ ایک کی نسبت دو جو ہے نا، یعنی یہ کہ ایک لڑکی کا حصہ اور اس کے مقابلے میں جتنا لڑکی کا حصہ ہے اس کا دگنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا، یعنی ملے جلے ہوں تو یہ صورتحال ہوگی۔ اور اس کے بعد تیسری جو صورتحال ہے، فرض کیا کہ اب لڑکیاں ہی ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ وہ اگر یہ صرف اتنی ہی اسٹیٹمنٹ ہوتی تو جس طریقے سے لڑکوں کو سارا یعنی ورثہ دیا گیا، سارا ترکہ دیا گیا، تو ایسے ہی لڑکیوں کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ پہلی دو اسٹیٹمنٹس جو ہیں یعنی صرف لڑکے ہوں تو اس کی کوئی ایکسیپشن ڈیفائن نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا سب کچھ لے جائے گا۔ اس کے بعد دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ ملے جلے ہوں، لڑکیاں بھی ہوں اور لڑکے بھی ہوں، تو اس کی بھی کوئی ایکسیپشن یہاں پہ بیان نہیں ہوئی، یعنی یہ کہ لڑکے اور لڑکیاں ہوں تو وہ سارا حصہ لے جائیں گی۔ اور اگر تیسری صورتحال ہو کہ یہ صرف لڑکیاں ہوں تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کی ایکسیپشن ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے اگلے یعنی جملے میں، کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں اور وہ لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے دو تہائی ہے، یعنی یہ لڑکیوں کی ایکسیپشن لائی گئی ہے۔ اگر صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو آدھا ملے گا، یہ بات ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں، پچھلی دفعہ میں آپ کے سامنے یہ چیز نہیں لایا تھا، دوسرا اینگل یہ ہے کہ یعنی جو لڑکوں کو دیا جائے گا وہ تو ہمیں واضح طور پہ معلوم ہو گیا، یعنی لڑکوں کو اگر صرف لڑکے ہی ہوتے تو سب کچھ انہیں کو دے دیا جاتا۔ اب لڑکے نہیں ہیں تو جو لڑکوں کا حصہ یعنی صرف اکیلے لڑکے ہونے کی وجہ سے ملنا تھا وہ اب لڑکیوں کو ملے گا۔ اب جب لڑکیوں کو ملے گا تو یہ اس کی جو ہے نا یہاں پہ اس چیز کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے اب اس حصے کو بعد والے حصوں کے ساتھ، جب ظاہر ہے کہ آگے والدین بھی آئیں گے، آگے میاں بیوی بھی آئیں گے، وہ جو والدین کے حصے ہیں، میاں بیوی کے حصے ہیں، وہ پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے، اور جب وہ پورے ترکے میں سے دیے جائیں گے تو اس کے بعد ان کا حصہ آئے گا، خواہ وہ بیٹے ہوں، خواہ وہ بیٹیاں ہوں، خواہ وہ ملے جلے ہوں، یعنی یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے جو ہے نا ہم پورے ترکے میں سے دے کے اس کے بعد ان کا حصہ آئے گا۔ اصل جو پچھلی دفعہ جس جگہ پہ ظاہر ہے کہ ہماری یعنی بحث بڑی طول پکڑ گئی تھی وہ یہی تھی کہ یہ جو فرق آتا ہے وہ آگے جو اگلا جملہ ہے ولی ابویہ لکل واحد منہم السدس والا جو جملہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے ایک میجر جو ہے ٹرن یہاں پہ آتا ہے، ایک جو فرق آتا ہے غامدی صاحب کی سوچ میں اور جو روایتی فکر کی جو سوچ ہے اس کے اندر جو فرق آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو پچھلی سٹیٹمنٹ ہے جس میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا والا جو جملہ ہے، اس کے ساتھ والدین کو بھی اور میاں بیوی کے بھی جو حصے ہیں سب کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا LCM نکالا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے چل کے ظاہر ہے میں بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا وہ LCM لیتے ہیں، کیسے ان سب کو جمع کرتے ہیں، وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ لیکن ابھی جو فرق ہے میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں پہ استاد محترم کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ لازمی طور پہ پہلے والدین کو اور میاں بیوی کے حصے نکال دینے کے بعد جو حصے بچیں گے وہ پھر جو ہے نا
बेटियों पे भी तक़सीम होंगे, बेटों पे भी तक़सीम होंगे, और अगर मिले-जुले हैं तो दोनों पे तक़सीम हो जाएँगे, यानी दोनों को मिक्स नहीं किया जाएगा। जो रवायती फ़िक्र है वो सबको ऐड कर लेती है, यानी ये कि बच्चियों के हिस्सों को भी ऐड कर लेती है, और उसके बाद वालिदैन के हिस्सों को भी ऐड कर लेती है, और मियाँ-बीवी के हिस्सों को भी ऐड कर लेती है। ये जो जुमला था वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदस वाला जो यहाँ पे आया है, ये हम पिछली दफ़ा मैंने कहा था कि इस्तदराक का जुमला है। इसको हम अपनी ज़ुबान में अगर इसको बयान करना चाहें तो इंग्लिश में जैसे बट इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे उर्दू में लेकिन, बल्कि इस तरह के जो है ना लफ्ज़ों से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब कोई भी जुमला, यानी आप एक बात कर रहे हैं और उसके बाद और कह के जो दूसरी बात कहते हैं, तो ये कंजंक्शन होता है, इसको अतफ़ कहते हैं। यानी ये क्या करता है, यानी एक बात आपने कही और उसके बाद दूसरी बात कही, दोनों को आपने जोड़ दिया, और के साथ जोड़ दिया, लेकिन के साथ जोड़ दिया, इस तरीके से आप जोड़ते हैं। ये इस्तदराक का जुमला होता है, ये क्या करता है, ये एक फ़र्क को बयान कर रहा होता है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि यानी ये जो एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन को अगर आप ब्रैकेट में रखें तो इसको अलहदा से ट्रीट करेंगे। असल बात जो है, जो पिछली बात है, वो बात क्या थी? वो है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी ये पिछली बात है, उसके साथ जुड़ के ये वाली बात आ रही है, और ये इस्तदराक के साथ आ रही है। यानी किस तरीके से इस्तदराक के साथ? यानी उसके अंदर मफ़हूम ये है कि यानी ये कि जो बेटियों और बेटों के जो हिस्से हैं, एक की निस्बत जो 2 का हिस्सा है, वो तो हम बेटियों और बेटों को देंगे, और उसके बाद साथ ही ये बात कही कि अगर वालिदैन हों, यानी अगर वालिदैन हों तो इससे पहले जो है ना हम बच्चों को हिस्सा दें, उससे पहले हम मैयत के वालिदैन को हिस्सा देंगे, लेकिन तरके का छठा हिस्सा इससे पहले मैयत के वालिदैन में से हर एक को मिलना है। ये बात है यहाँ पे कही गई है। और उसके बाद ये कहा कि ये जो छठा हिस्सा है, ये यानी ये उस सूरत में होगा कि इन काना लहू वलद, यानी अगर औलाद होती है तो फिर जो है ना वो ये कहा गया कि छठा हिस्सा होगा। और इसके बाद फौरी तौर पे आगे जो है ना फिर एक्सेप्शन लाई गई है। जिस तरीके से यहाँ ऊपर एक्सेप्शन लाई गई थी, उसी तरीके से, उसी असलूब के साथ फिर जो है ना यहाँ पे वालिदैन के साथ भी कुछ एक्सेप्शन जो है ना चल रही होती हैं। वो क्या है? फ़इन लम यकुन लहू वलद, और अगर औलाद नहीं है, व वरिसहु अबवाहु, और वालिदैन ही उसके वारिस होते हैं। वालिदैन ही वारिस होते हैं, तो फिर यहाँ पे कहा गया कि फली उम्मिहि सुदस, फिर उसके बाद माँ के लिए तीसरा हिस्सा है, यानी ये कि 1/3, यानी यहाँ पे सुल्स यानी 1/3 जो है हिस्सा माँ का है। ये बात यहाँ पे कही गई। और अगर हम यहाँ पीछे से दोबारा से देखते हैं, यानी असल स्टेटमेंट जो वालिदैन की है वो ये है कि पहले वालिदैन को दिया जाएगा, और ये छठा हिस्सा दिया जाएगा, 1/6 दिया जाएगा, और ये लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा का लफ्ज़ आया है, यानी ये कि वालिद को अलहदा से 1/6 दिया जाएगा और माँ को अलहदा से 1/6 दिया जाएगा। ये किस सूरत में दिया जाएगा? कि जब औलाद होगी। औलाद होगी तो औलाद कौन-सी होगी? यानी जिनका ऊपर ज़िक्र आ चुका है, बेटे और बेटियाँ दोनों इसके अंदर शामिल हैं। यानी औलाद जब कहा गया तो ज़ाहिर है कि पीछे जो औलाद का लफ़्ज़ आया था उसी का वाहिद है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे बात कही जा रही है। अगर हम जो फ़िक़्ह की किताबें हैं उसके अंदर ये बहस भी है कि ये सिर्फ़ औलादे नरीना के लिए लफ़्ज़ लाया गया है। औलादे नरीना यानी कि मेल जो आपके बच्चे हैं उनके लिए ये लफ़्ज़ लाया गया है, वलद ऐसा नहीं है। यानी ये जब वलद का लफ़्ज़ बोला जाता है तो अरबी ज़ुबान के अंदर ये मालूम और मारूफ़ लफ़्ज़ है। ये मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मौका महल हो तो ज़ाहिर है कि ये सब के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे ये इसी तरह का मौका महल है कि ये सब के लिए इस्तेमाल हो गया है। यानी एक बच्ची हो फिर भी यानी उसी औलाद में आएगी, एक बच्चा हो तो वो भी उसी औलाद में आएगा, एक से ज़्यादा बच्चियाँ और बच्चे हों तो वो भी उसी औलाद में आएगा। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम तफ़रीक करें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी मेल जो बच्चा है, जिसको हम औलाद नरीना कहते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पे कोई ऐसी जो है ना क्लू नहीं मिलता जिसकी बुनियाद पे ये कहें कि ये एक यानी एक सिर्फ़ एक मर्द यानी बच्चा है उसकी बात हो रही है। जब हम ज़ाहिर है पीछे हमने पढ़ा है यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, तो ये उसी से वाहिद है। ये औलाद का जो है ये जमा है उसकी। और जब हम औलाद का लफ़्ज़ आया था तो इसी के तहत हमने देखा था आगे चल के कि अगर एक बच्ची है तो फलाहन निस्फ़,
تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو یعنی یہ کمپیریزن بھی کریں تو ظاہر ہے یہ ایک بچی ایک ہی اولاد ہے، تو جب ایک ہی اولاد ہے تو اس کے اندر مرد یعنی میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے نا اس کو اولاد نرینہ کے لیے استعمال کر لیں۔ تو جب یہ کہیں گے کہ اولاد ہے یعنی ولد سے مراد یہاں اولاد ہے، تو وہ اولاد جو ہے وہ بچی بھی ہو سکتی ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، جمع میں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اور صاحب جی جی ولد کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دیں، تو اولاد کا مطلب ہے کہ جو آپ کی اپنی اولاد ہے، پوتا پوتی اور نواسا نواسی اس میں شامل نہیں ہوتے، یا وہ ہوں گے یا وہ نہیں ہوں گے؟ جی، وہ بائی ایکسٹینشن جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، ولد کے شامل اندر ہوتے شامل ہیں، ہوں گے۔ کیونکہ ہم جو ہے نا اپنی بات کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے، جتنی بات یہاں پہ کہی گئی ہے اس حد تک لینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی فرض کیا کہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے پوتا پوتی ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ بات اچھا، صحیح ہے۔ یعنی یہ بائی ایکسٹینشن جو ہے نا ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کو استعمال بھی کیا ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ کیونکہ لیکن ہم اپنی بات کو محدود رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو آج کا سیشن ہے صرف اتنی ہی بات کریں جتنی ظاہر ہے قرآن مجید میں بات ہوئی ہے، باقی آگے اجتہادی مسائل ہیں اس کو اگر زیر بحث لانا چاہیں گے تو بعد میں اس کو لے آئیں گے۔ ابھی یعنی ظاہر ہے کہ قرآن فہمی کے حوالے سے جتنی بات قرآن مجید کر رہا ہے اس حد تک اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں، یعنی جو پیچھے بات ہوئی تھی، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ بچی ہو، خواہ وہ جو ہے نا اکیلی ہو، خواہ وہ جمع کی صورت میں ہوں، ان سب کے لیے یہ لفظ ولد کا استعمال ہوا ہے۔ یہ محض جو ہے اگر اولاد نرینہ کہیں تو وہ بات نہیں ہے جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ یہ چھٹا حصہ کہا گیا والدین کا، یعنی ماں کا بھی چھٹا حصہ اور والد کا بھی چھٹا حصہ ہے، جبکہ یعنی اولاد ہے تو پھر اس صورت میں، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہ کہا کہ صرف والدین ہی جو ہے نا وارث ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ کہا گیا کہ ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، اور اس سے آٹومیٹکلی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جب ایک فریق کی بات کر دی گئی تو دوسرے فریق کا جو حصہ ہے وہ خود نکل آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ علی اور زید ہی دو جو ہے نا حصے دار ہیں، اور میں یہ کہوں کہ یہ جو رقم میں آپ کو دے رہا ہوں علی اور زید کو، علی کو 1/3 دی جائے گی، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی باقی 2/3 کس کو جائے گی؟ زید کو چلی جائے گی۔ تو یہ بالکل وہی سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ کہ ماں کو جو ہے 1/3 جائے گا، تو باقی جو چیز ہے اس کو بیان نہیں کیا قرآن مجید نے، نہیں کیا تو اس کو ہم حذف کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں ترکے کی آیات ہیں، 2 ہی آیات ہیں، 11 اور 12، یعنی اگر اس کا اسلوب آدمی سمجھ جاتا ہے تو ایسے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اس اسلوب کو سمجھنے کی وجہ سے قرآن مجید کا جو کا پورا اسلوب ہے، یعنی شروع سے آخر تک پڑھیں، بے شمار آپ کو اسالیب ملیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ قرآن مجید کی یہ 2 سٹیٹمنٹس یعنی 2 آیات سمجھ جاتے ہیں تو پورے قرآن کا جو طریقہ ہے چیزوں کو سمجھانے کا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی ایک چیز کو بیان کر رہا ہے، دوسری جو چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کرتا قرآن مجید، وہ خود جو ہے نا واضح ہوتی ہے، انسانی عقل وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے اور وہاں تک پہنچ جائے جہاں جو ہے نا اس ٹیکسٹ کا، اس متن کا مدعا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، اور اس کے بعد 2/3 جو حصے ہیں وہ کس کے ہیں؟ وہ انڈرسٹوڈ ہیں، ظاہر ہے کہ یہاں والد کے ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ پیچھے دونوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، یہ کوئی غیر عقلی بات نہیں ہے۔ پیچھے والدین کا ذکر ہوا ہے اور ان کو کہا ہے کہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ حصے ہیں، 1/6 ہے۔ اگر اولاد ہے، اگر اولاد نہیں ہے اور والدین ہی اس کے جو ہے نا حصے دار بنتے ہیں، تو اس صورت میں کہا گیا کہ ماں کا جو ہے نا 1/3 حصہ ہے، باقی حصہ جو ہے نا وہ کس کا ہوگا؟ وہ یہاں پہ شوہر کا ہوگا، سوری والد کا ہوگا، والد کا ہوگا، اور وہ 2/3 حصہ جو ہے نا یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے اس ٹیکسٹ کے اندر، وہ خود جو ہے نا یعنی ابل رہا ہے، بتا رہا ہے کہ 2/3 جو ہے وہ والد کے پاس چلا جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ پھر جو ہے نا کیونکہ یہ بڑی گہری آیات ہیں، یعنی ٹھہر کے سوچ کر سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو حصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ صرف والدین ہی جو ہے نا وراثت کے، اگر وہی انہی کو ورثہ ملنا ہے، انہی کو ترکہ ملنا ہے، تو یہاں پہ ماں کے لیے 1/3 ہے اور والد کے لیے 2/3 ہے۔ ٹھہر کے ذرا سوچیں تو جو میں نے شروع میں ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ کہی تھی یہ اس سے جا کے پھر جڑ جاتی ہے۔ پرنسپل سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کہ بیٹی اور بیٹا ہوں،
तो क्या हिस्से बनते हैं? बेटी का एक हिस्सा हो गया, बेटे के 2 हिस्से हो गए। दोनों को टोटल करें तो कितना होता है? 3 होता है। बेटी को कितना जाएगा? 1/3 जाएगा। बेटे को कितना जाएगा? 2/3 जाएगा। यानी ये वही असूल यहाँ पे अब वालिदैन के लिए अप्लाई हो गया है। यानी जो चीज़ ऊपर मेल और फीमेल की शक्ल में बयान की गई थी, वहाँ पिछली दफ़ा मैंने ये बताया था कि जब हम यहाँ औलाद और औलाद के बाद कुरान मजीद यहाँ पे बेटे और बेटी का ज़िक्र भी कर सकता था। लेकिन कुरान मजीद ने बेटे और बेटी का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे ज़कर और उनसा का लफ्ज़ लाया गया, पीछे औलाद रख के आगे जो है ना मेल और फीमेल कहा है। तो गोया कि यहाँ एक असूल देना चाहता है, यानी गो के पीछे औलाद ही का जिक्र है और आगे बेटी और बेटे ही का जिक्र है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ असूल हैं जो कुरान मजीद देना चाहता है, वो असूल ये है, उनमें से जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी थी, देखी थी पीछे, उनमें से एक ये है कि यहाँ मेल के मुकाबले में जो औरत है, उनसा का एक हिस्सा होगा और उसके मुकाबले में दोहरा हिस्सा जो है ना वो यानी मेल का होगा। तो ये वही सूरत-ए-हाल यहाँ पे बन गई है। अब सूरत-ए-हाल क्या है? यानी वहाँ पे सिर्फ जो है ना औलाद हो, यानी औलाद हो, बेटियाँ और बेटे हों, तो फिर यहाँ पे 1 और 2 की निस्बत जो है ना कायम रखी जाएगी। यानी सिर्फ औलाद, मैं बार-बार कह रहा हूँ, सिर्फ औलाद हो तो 1 की निस्बत 2 जो है ना रखी जाएगी। अब यहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है? यहाँ सूरत-ए-हाल ये पैदा हो गई है कि अब यहाँ पे औलाद नहीं है और औलाद की जगह पे वालिदैन आ गए हैं। ये लफ़्ज़ जो कहा है वरिसहु अबवाहु, ये औलाद की जगह पे वालिदैन आ गए हैं। अब दुनिया के अंदर आगे कोई और नस्ल नहीं है, मज़ीद जो है ना आगे यानी औलाद नहीं है, सिर्फ़ वालिदैन ही हैं। तो वालिदैन की सूरत में कहा गया कि मरने वाले के अगर वालिदैन ही हैं, औलाद नहीं है, तो अब जो है ना वालिदैन औलाद की जगह ले लेंगे। यानी ये बड़ी गहरी बात है। यानी जब औलाद नहीं है, तो औलाद को कौन रिप्लेस करेगा? यहाँ पे ये बताया गया कि वालिदैन करेंगे। वालिदैन के दरमियान जब हिस्सा तक़सीम करने की बात आई, तो वही जो असूल जो पीछे पड़ा है, वही असूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अंडरस्टूड है। ये खुद ये चीज़ बता रही है कि वालिद और वालिदा के साथ जो है ना, वही असूल जो पीछे यानी मेल और फीमेल का था, वही कुरान मजीद ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। यानी फीमेल को 1 हिस्सा और मेल को 2 हिस्से जो है ना, वो तक़सीम कर दिए। और जब हम इनको दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं तो माँ के लिए 1/3 और वालिद के लिए 2/3 है यहाँ पे अगर औलाद नहीं है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा चलें, बहरहाल इसका एक और पहलू भी जो है ना इसके साथ देख लेते हैं कि फ़र्ज़ किया यहाँ पे माँ भी नहीं, अकेला वालिद है, तो अब क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे जिस तरह ऊपर हमने जो हमारे अक़ली मुकदमा था कि अगर लड़कियाँ नहीं हैं, सिर्फ़ लड़का है, तो लड़का सब कुछ ले जाएगा। और यहाँ पे यही मामला अगर वालिद नहीं है और वालिदा है, तो फिर क्या होगा? उसका जो है यानी 1/3 वालिदा का होगा, जो बाकी बच जाएगा, जिस तरह ऊपर लड़कियों का हिस्सा बाकी बच गया था 1/2 और 2/3 ऊपर बच गया था ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों, तो ऊपर हमने देखा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों, तो 1/3 हिस्सा बच जाता है। इसको हमने कैसे तक़सीम करना है 1/3 को, इसको आगे जाके हमने देखना है। और ऐसे ही अगर फ़र्ज़ किया कि 1 लड़की है और एक लड़की का आधा हिस्सा है और आधा हिस्सा कहाँ जाएगा, इसको हमने आगे जाके देखना है। यहाँ बहरहाल ये चीज़ ज़हन में रखें कि यहाँ पे जो है ना यानी ये कि 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों, फिर भी कुछ बच रहा है, एक ही लड़की हो तो फिर भी कुछ बच रहा है और इसकी ट्रीटमेंट जो है ना आगे जाके हम इसको देखेंगे। यहाँ पे भाई अस्सलाम वालेकुम। सॉरी? जी अस्सलाम वालेकुम। भाई इरम बात कर रही हूँ। जी, जी, बात अ, करें। एक 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 और क्वेश्चन चूँकि मैंने थोड़ा-सा पीछे से नहीं सुना, तो वो ये कि ये जो सारी डिवीज़न है तरके की, अगर ये तब होगी कि जब जो मरने वाला वो वसीयत ना करे। अगर मरने वाले ने कोई वसीयत की है, वो भी इसी डिवीज़न में होनी चाहिए या वो मरने वाला अपनी वसीयत किसी भी तरह तक़सीम कर सकता है? ये ज़रा एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी। जी, जी। वो जो आपका ये सवाल है, इसका जवाब आगे जाके जो है ना मैं दूँगा।
क्योंकि ज़ाहिर अगर मैं यहाँ पे दूं तो वो बहुत सारी बहस जो है ना वो डिट्रैक्ट हो जाएगी। मेरे जी, जहन जी, में है, मैं इसको आगे चल के जो है ना इसको भी टैकल कर लूंगा। अभी चलें। जो बात हो रही है वो ये है कि जो अल्लाह कौर ताला साहब, की जी जी बात करें, मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो जी बात करें, मालूम नहीं कि जहाँ भी टैकल हो, जी जी बीवी का क्या जो है ना वो हिस्सा होगा वो आगे मामले आ रहा है, का? वो आ रहा है, जी वो जी आ गया, जी, आगे वो उसकी थैंक यू। पूरी जो है ना आ रही है, वो एक अलहदा से जो है ना उसको देखेंगे। अभी ये मुतलका बात है, ये सारे जो आप लोग सवालात कर रहे हैं, मैं आप वहाँ नाम लेके मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये सवाल है और आप उसका जवाब मैं यहाँ दे रहा हूँ। अभी जो मौजूदा चीज़ है वो ये है कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने शरीयत डिफाइन की है, शरीयत ये डिफाइन की है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ विल करने और या ना करने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये शरीयत का बयान है। एक शख्स मर जाता है तो उसके बाद उसके जो हिस्से हैं वो कैसे तकसीम होने हैं, उनकी बात है यहाँ पे हो रही है। यहाँ आपका जो इख्तियार है उसकी बात नहीं हो रही, जो आपका इख्तियार है उसको आगे चल के देखेंगे। यहाँ जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इख्तियार इंसानों से ले लिया है और इंसानों से लेके खुद जो है ना जो हिस्से डिफाइन किए जा रहे हैं उसकी बात है यहाँ पे जो हो रही है, यानी शरीयत का बयान है। हम शरीयत को पढ़ रहे हैं, कोर शरीयत को पढ़ रहे हैं। यानी अब पहले बच्चों की बात हुई, फिर वालिदैन की बात हो रही है। वालिदैन में अगर बच्चे हैं तो ये कहा गया कि 1/6 माँ को भी दिया जाएगा, वालिद को भी दिया जाएगा। लेकिन अगर औलाद नहीं है और अकेले वालिदैन ही जो है ना उस विरासत के हिस्सा बन यानी उन्हीं को जो है ना ये तरका मिलता है, तो उस सूरत में माँ के लिए 1/3 और वालिद के लिए 2/3 ये यहाँ पे ये चीज़ बयान की गई, ये चीज़ वाज़ेह हो गई। अगर वालिद नहीं है वो भी बता दिया मैंने कि हिस्सा बच जाएगा, यानी 1/3 तो माँ को मिल गया, उसके बाद 2-3 कहाँ जाएगा ये आगे चल के हम देखेंगे। फर्ज किया यहाँ पे यानी ये कि वालदा नहीं है और वालिद हैं, तो जिस तरीके से पीछे जो है ना हमने पढ़ा कि मेल जो है ना वो सारा हिस्सा ले जाता है, यानी जिसमें बच्चा जो है ना सारा हिस्सा ले जाता है, ऐसे ही यहाँ पे वालिद जो है वो सारा हिस्सा ले जाएगा। लेकिन माँ की सूरत में यहाँ पे कोई चीज़ बच रही है, जो चीज़ बच रही है इसको कैसे ट्रीट करना है आगे चल के जो है ना हम उसको देखें। जी जी जस्ट एक चीज क्लैरिफाई कर लूं, जब एक लड़की बच जाएगी तो उसका आधा हिस्सा था, लेकिन जी अगर माँ बाप में से अब बाप हयात नहीं है तो माँ जी का हाफ हिस्सा नहीं है, माँ का अभी भी 1/3 ही है, इसी जी तरह। 1/3 जी 1/3 ठीक जी है, जी थैंक यू। जी। वहां पे भी जो है ना ऊपर भी अगर हम देखें तो वहां पे भी अगर एक बेटा और एक बेटी हो तो बेटी का तो 1/3 ही हो गया ना। हाँ, लेकिन इस केस में तो अब कोई नहीं है ना, औलाद भी नहीं है, बाप भी नहीं है, तो अब सिर्फ वो जी वाला हाल है जी कि सिर्फ एक बेटी है, एक औरत है, तो जिस जी औरत है तो तरह। औरत का हिस्सा जो है ना वो डिफाइन कर दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर एक बेटी है तो हाफ है, अगर एक माँ है सिर्फ तो 1/3 है। जी वो वहां पे उसकी वजह ये थी कि वहां पे एक से ज्यादा जो है ना आपके पास सिनेरियो आ सकते हैं, यहाँ पे एक से ज्यादा सिनेरियो है ही माँ और बाप है, तो मुतय्यन हिस्सा हो गया। ठीक, मैं बस क्लैरिफाई कर था कि जी, जब जी, मैं ज़ाहिर है इसी क्लैरिफ़िकेशन के साथ बाकी लोगों की भी जो है ना चीज़ें ज़हन में आ रही होंगी। सही तो है, यहाँ ठीक पे है। माँ ही है, एक है। शकूर जी, साहब ये नहीं, शकूर साहब ये तो फिर वो उसके साथ लिंक नहीं हुआ ना, वो तो आपने कहा था मिस्ल खज़िल सैन आएगा यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वो तो फिर जी, यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। मैं एग्ज़ैक्टली नहीं कहा था, मैंने कहा एक तरह की उस तरह की सूरत-हाल बन जाती है। जो मेरे अल्फ़ाज़ थे कि इस तरह की ये सूरत-हाल बन जाती है कि जब ये सूरत-हाल माँ भी हो और वालिद भी हो, तो उसके अंदर जो है ना ये कि दोनों की मौजूद होने की सूरत में ये बात हो रही है। ये किसी एक को मर गया तो उसकी बात नहीं हो रही, ये दोनों मौजूद हैं, तो उसके अंदर जो एक तरह की जो चीज़ मैथमेटिकल अगर आप इसको एक्सप्रेशन में लेके आएँ, तो 1/3 जो है वो आ जाएगा माँ के लिए और 2/3 वालिद के लिए आ जाएगा। तो जो पैटर्न वहाँ पे था वो सेम पैटर्न आपको यहाँ पे एक तरह का नज़र आ रहा है। मैं उसकी बात कही है आपको। बात वाज़ेह नहीं हो गई? ठीक है, लेकिन वैसे अकली मुकदमा तो यही बनता है कि उसका 1/2 होना चाहिए। ये पॉइंट फिर बाद में हो सकता है क्लेरिफाई हो जाए। नहीं, 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 नहीं। अक़ली मुकदमान तो यहाँ पे 1-2 बड़ा वो कैटेगरी है औलाद की। ये कैटेगरी औलाद की नहीं है, ये वालिदैन की कैटेगरी है। लेकिन आप औलाद की तो ये तो औलाद की जगह पर ही आ गए ना। ये औलाद की जगह पे आ गए हैं, लेकिन दोनों मौजूद हैं। वहां पर भी तो औलाद दोनों ही मौजूद होते हैं, जब मगर बच्चे। औलाद नहीं है इसकी मतलब। देखें वहाँ पे औलाद में से ये इम्कान है कि सिर्फ लड़की ही हो, तो उसका तो एक काउंटर पार्ट तो नहीं होगा ना।
यहाँ तो वालदैन में तो लाजमी है काउंटर पार्ट हो। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं जी जी सर। मेरे ख्याल में इस सिनेरियो ये पूछा जा रहा है कि बाप है ही नहीं, एक लड़की है, जी उसका जी आधा है, तो अगर एक माँ है तो उसका क्यों आधा नहीं है? हाँ, बाप और माँ नहीं के है, जी लिए, मैं बाप के मैं लिए। माँ मैं के लिए। तो वही उसमें खान साहब का यहाँ पॉइंट ये है भी कि फिर तो कुरान का जो ये था अपना असूल फॉलो करता। कुरान सही का असूल जो है ना, वो इसमें जो आपकी बात बिल्कुल सही थी, प्रोपोर्शनेटली जो कुरान ने कहा है ना कि मर्दों का दुगना है औरतों से, जी जी वो असूल थ्रू आउट फॉलो होता है। वो जी आप जी देखिएगा बहन भाइयों में, माँ बाप में फॉलो होता है। लेकिन जो हिस्से हैं ना, जी 1/2 1/3, वो जी जी कुरान ने फर्क रखे हुए हैं। वो जी कभी भी वो किसी ने कहा कि वो सेम रहेंगे। तो कुरान वही कह रहा है कि 1/2 बेटी का है और 1/3 माँ का है, जब बाप जी नहीं है तो मैंने वो जब कोई ये असूल टूटा नहीं है मेरे ख्याल में। जी असूल नहीं टूटा, आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने ये कहे थे कि एक तरह की वो सूरत-ए-हाल बन गई है। मैं शायद ये लफ्ज़ जो है, ये जो बोले हैं, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि एक तरह की वो सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इसमें हरगिज़ ये नहीं है कि 100% वही असूल अप्लाई हो गया है, ये बात नहीं है। यानी वो जो बेटी है, वो उसका पूरा इम्कान है कि एक ही बेटी पैदा हो, यानी आगे कोई और औलाद पैदा ही ना हो, आपके घर में एक ही बेटी हो। लेकिन जब वालिदैन आएँगे तो उसमें तो यानी माँ का तसव्वुर वालिद के बगैर नहीं हो सकता और वालिद का तसव्वुर माँ के बगैर नहीं हो सकता। यानी एक मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। तो ये उस सेंस में ये बात हो रही है और जो कुरान ने जो हिस्से मुतय्यन कर दिए हैं, बेटी का अपनी जगह मुतय्यन कर दिया है, माँ का अपनी जगह कर दिया है, वालिद का अपनी जगह कर दिया है। जो मुतय्यन कर दिया है वो शरीयत है, उसके ऊपर हम कोई मंतक उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही मैं कर रहा हूँ। ये मैंने एक बात ये कही थी कि एक तरह की वो सूरत-ए-हाल हो गई है जो पीछे यानी जो कैटेगरी डिफाइन हुई है, उसी तरह की जो है ना कोई सूरत-ए-हाल यहाँ पे है। बस इतनी बात कही थी, इससे ज़्यादा बात इसमें नहीं। मेरे ख्याल में की यही है शकूर साहब के जो प्रोपोर्शन है ना, जी, जी। वो कुरान ने बड़ा फिक्स रखा हुआ है जी, कि ऐसा जब ही है। माँ बाप दोनों मौजूद हैं तो बाप का डबल है। जब जी, ऐसा मियाँ ही है। बीवी है उसमें बीवी का आधा है, मियाँ का डबल है। जी, जी। बच्चों के अंदर बेटे का डबल है, बेटी का आधा है। तो ये जी, जी। असूल है। इसके ये अलावा असूल कुरान है। और कोई असूल फॉलो नहीं करता, बाकी उसकी मर्जी है। बेटी को वो 1/2 दे, माँ को 1/3 दे। वो जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। यानी उसका जो असूल है, वो हर जगह आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है और वो वही असूल की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें मैं इसको लिटरली उसको इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा। ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद डिफाइन कर दिया है कि माँ का हिस्सा 1/3 है और यानी औलाद हो यानी नहीं है और उसके बाद 2/3 जो है ना वालिद का है। ये यानी पहलू है जो जहाँ पे यानी जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बयान करने की। लेकिन उसके बाद अगले ही जो है ना मरहले पे अगली बात जो है ना सामने आ जाती है कि चलें औलाद नहीं है और वालिदैन ही जो है ना उसके यानी वरसे के और तरके के हकदार बन जाते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि वालिदैन के साथ जो मरने वाला है उसके बहन भाई हैं, यानी इसका इम्कान तो हो सकता है कि एक शख्स मरा है या एक औरत मरी है, एक मर्द मरा है, तो उसके वालिदैन जो है ना वो भी हयात हों और उसके साथ उसके बहन भाई भी हयात हों, तो अब क्या किया जाएगा? यानी अब औलाद नहीं है, औलाद नहीं थी तो उसकी जगह पे वालिदैन आ गए, यानी औलाद नहीं थी, वालिदैन आ गए और वालिदैन के साथ फ़र्ज़ किया कि अब बहन-भाई हैं आगे मरने वाले के, तो अब क्या किया जाएगा? यानी ये 2 सिनेरियो तो हमारे सामने कवर कर लिए कि अगर सिर्फ़ औलाद हो, तो वो क्या करना है, वो भी हमारे सामने आ गया। अगर सिर्फ़ वालिदैन हों, औलाद ना हो, वो भी सिनेरियो हमारे सामने आ गया। और उसके बाद अब अगला तीसरा सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है कि अब वालिदैन भी हैं और औलाद नहीं है और बहन-भाई हैं। तो अब क्या किया जाएगा? फ़इन कान लहू इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदस। और जब इख़्वा का लफ़्ज़ बोला तो इसके अंदर बहन-भाई हैं। जिस तरह पीछे वलद का लफ़्ज़ आ गया था कि वलद का मतलब यानी ये कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मेल हो, फीमेल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इख़्वा का लफ़्ज़ आ गया है, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक है या ज़्यादा हैं। यानी बहन-भाइयों में से एक है, यानी एक ही बहन है या एक ही भाई है या दोनों मिले-जुले हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी हमारी फ़िक़्ह जो है वो ये कहती है कि 2 मर्द होने लाज़मी हैं इख़्वा के अंदर और बहनें
यानी एक हो या दो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो भाइयों से कम सूरत-ए-हाल बन जाती है, यानी ये कि एक ही बहन है या एक ही भाई है या एक बहन और एक भाई है, तो उस पे फिर ये अप्लाई नहीं होगा। यानी हमारी फ़िक़्ह इस चीज़ से जो है ना, वो मैं इसकी मिसालें हैं, आगे चल के ज़ाहिर है कि वो मिसालें हम उसको कवर करेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये समझें कि यहाँ पे उस्ताद मोहतरम का ये नुक्ता नज़र है कि जब वो इख़्वा का लफ़्ज़ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि एक ही बहन हो। जिस तरह औलाद कह के पीछे जो है ना, एक ही बेटी पे हमने अप्लाई किया था, पिछले मिसाल में जब हम देखा था कि औलाद का लफ़्ज़ बोला और उसके अंदर पूरा इम्कान है कि एक ही बेटी हो। तो अगर एक ही बेटी होगी, तो क्या उसको वर्सा नहीं दिया जाएगा? क्या उसको तरका नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल यहाँ पे इख़्वा की है। इख़्वा जमा के लिए लफ़्ज़ लाया गया है कि बहन-भाइयों के लिए। अगर फ़र्ज़ किया कि एक बहन होगी, तो क्या मतलब उसको हिस्सा नहीं दिया जाएगा? यानी ये पहलू जो है, ये सामने रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहन हो या एक भाई हो या इससे ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इख़्वा सबके लिए जो है ना, वो अप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि बहन-भाई आ गए हैं, तो जब बहन-भाई आ गए हैं, तो फ़ली-उम्मिही सुदस, तो माँ के लिए यहाँ फिर जो है ना, 1/6 जो है ना, उसको यहाँ कुरान मजीद बयान कर रहा है। 1/6 माँ के लिए। अब वालिद के लिए क्या होगा? वो फिर जो है ना, हम इसी टेक्स्ट के अंदर, इसी मतन के अंदर से समझेंगे कि जब औलाद थी, तो कुरान ने क्या कहा था? पीछे कहा था कि जब औलाद थी, तो कुरान ने ये कहा था कि वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदस। औलाद हो, तो 1/6 हिस्सा माँ का भी है और उसके बाद 1/6 हिस्सा बाप का भी है। और यहाँ पे जब हम आते हैं, तो अब हम औलाद की बजाय बहन-भाई आ जाते हैं। बहन-भाई आ जाते हैं, तो माँ को फिर जो है ना, उसकी पोज़ीशन पे ला दिया गया है। वो पोज़ीशन क्या है? जब औलाद होगी तो 1/6, तो जब बच्चे हों यानी बहन-भाई होंगे, तो उस सूरत में भी माँ जो है 1/6 पे आ जाएगी और वालिद का यहाँ पे हिस्सा बयान नहीं हुआ। वालिद का नहीं हुआ, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ वालिद का हिस्सा भी 1/6 है, क्योंकि जब औलाद थी, तो 1/6 वालिद का भी था और माँ का भी था। लेकिन यहाँ पे कुरान मजीद ने बयान किया है 1/6 माँ का है, तो वालिद का यहाँ अंडरस्टूड है, ऑटोमेटिकली ये चीज़ सामने आ जाती है कि वालिद का यकीनन 1/6 है। यहाँ पे फिर जो है ना, एक इश्यू है, वो इश्यू ये है कि जैसा इख़्वा से ये लफ़्ज़ मैंने निकाला है पीछे, कि हमारी जो अमूमी रिवायती फ़िक़्ह है, वो ये कहती है कि फ़र्ज़ किया यहाँ एक बेटी है, तो फिर माँ को जो है ना 1/6 हिस्सा नहीं देती। हमारी रिवायती फ़िक़्ह जो है, माँ को 1/6 नहीं देती, वो कहती ये है कि 1/3 हिस्सा ही रहेगा। इख़्वा के लिए वो ज़रूरी कहते हैं कि ज़रूरी है कि 2 बेटे हों या 2 से ज़्यादा जो है ना, बेटियाँ और बेटे हों। तो उस सूरत में हम जो है ना 1/6 पे आएँगे, वरना वो सुलुस पे रहने देते हैं माँ को। दोबारा बताएँगे ये फ़िक़्ह ने कैसे लॉजिक निकाला है? समझ नहीं आया जी, क्या जी, लॉजिक? वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो कहते ये हैं कि वालिद जो है, क्योंकि ज़िम्मेदार है और माली तौर पे वालिद जो है ना, वो घर का सारा जो है ना, ज़िम्मेदारी उसने उठाई हुई होती है और उस सूरत में ज़ाहिर है कि बच्चे छोटे होते हैं और उस ज़िम्मेदारी की वजह से ये वालिद के पास चला जाएगा। ये कोई लॉजिक जो है, ये कुरान मजीद की नहीं है, ये बाहर से लाई गई है। नहीं, उनकी माज़रत, जो मैं ना पहला पार्ट मिस कर गया हूँ। वालिद तो मर गया ना बंदा, तो जी, आप जी। दादा की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या यहाँ वालिद नहीं मरा। यहाँ पे जो शख्स मरा है, उसके माँ-बाप भी ज़िंदा हैं और बहन-भाई भी ज़िंदा हैं। बच्चे नहीं हैं उसके? हाँ, बच्चे नहीं हैं। अच्छा, तो वो बच्चे नहीं हैं, तो फिर तो कुरान साफ कहता है कि भई माँ-बाप को आप इस तरह बाँट दो। माँ को जी, जी। 1/3 और बाप को 2/3 दे दो। फ़िक़्ह हाँ, इसमें क्या डिफ़रेंट करती है फिर? फ़िक़्ह तो उसमें कोई ये तो बात नहीं हो रही। बात अच्छा, हो सॉरी। रही है हाँ, हाँ। सॉरी बा बात सिनेरियो बात जो कौन-सा हो डिस्कस हो रहा है? जी, मैं उसी पे दोबारा उसको दोहरा देता हूँ। यानी ये तो वाज़ेह है, औलाद है तो 1/6 औलाद नहीं है और बहन-भाई भी नहीं है। ये भी चलें आप इंक्लूड कर लें। औलाद भी नहीं है और बहन-भाई नहीं है, तो वालिदैन ही अकेले जो है ना, वो वर्षा फिर भी यानी 1 बड़ा उसको 6 1 बड़ा 6 मिल गया उनको। 1/6 हो जाएगा। अब औलाद नहीं है, लेकिन बहन-भाई हैं, तो अब क्या होगा? अब जो है ना, औलाद की जगह बहन-भाई आ गए। औलाद की जगह बहन-भाई आ गए हैं। अब हमारी जब बहन-भाई आते हैं, तो उस वक़्त हमारी फ़िक़्ह ये कहती है कि 1/6 जो है, वो माँ को दिया जाएगा और बाकी जो है 5/6 वो बहन-भाइयों को नहीं दिया जाएगा, वो बाप को दे दिया जाएगा। ये ट्रीटमेंट जो है, उसकी लॉजिक ये बताते हैं, क्योंकि बाप जो है ना ज़िम्मेदार है, उसने जो है ना घर की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठाई है। बच
बहन भाई छोटे हो सकते हैं, तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि वो ये कहते हैं कि 5/6 अब सारा का सारा जो है वो वालिद ले जाएगा। यहाँ ये लॉजिक जो है ना कुरान मजीद के अंदर डिफाइन नहीं हुई, इसके अंदर लिखी हुई नहीं है। यानी ये लॉजिक जो है, ये मंतकी बात वैसे माजरत कि समझ नहीं आया, वैसे कुरान पाक कह रहा है ना जब माँ बहन भाई हो तो उनको हिस्सा दो, तो हाँ, वो कैसे कहते हैं कि बहन भाई हैं तो उनको ना दो, बाप को दे दो? वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बहन भाई हैं तो बहन भाइयों को हिस्सा ना दो, ये हमारी रिवायती फिका कहती वो है। वो बहन भाई का बयान नहीं हुआ ना, सिर्फ वो कहे कि वो है तो उनका एक बच्चे है माँ का, जी तो जी लफ्जों में बयान नहीं हुआ, इसलिए वो मेरा ख्याल है कि difference। वो कंक्लूड नहीं कर रहे कि भाई बहन भाई कायम मकाम हो गए हैं बेटों के, जी, वो बच्चों इस बच्चों कंक्लूड के। करते हैं, वो कंक्लूड करते हैं, ये बात नहीं कि नहीं करते करते, वो कंक्लूड करते हैं तो करते हैं, चलो वो कहते ये हैं अच्छा, क्योंकि कफालत जो है वो वालिद के जिम्मे है, और अब 5/6 जो है वो सारा का सारा हिस्सा वालिद ले जाएगा। कंक्लूड करते हैं ये वो तो कि बहन भाई भाई बहन का फिर कायम कहाँ मकाम से आ है। गया? जी, जी, वो लफ़्ज़ बोलते हैं कि बहन भाई छोटे हैं, ये लफ़्ज़ भी बोलते हैं बहन भाई छोटे हैं, और क्योंकि कफालत की ज़िम्मेदारी वालिद की है और 5/6 वो ले जाएगा, ये है। अच्छा, लेकिन यानी कि यहाँ वो पे खुद ही उस्ताद बांटे, बाद में उसकी मर्जी है दे ना दे। बात दे या ना तो दे। तो शकूर भाई, ये क्या कोई बाय डिफॉल्ट बाप के पास जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो दूसरा उस पे लगेगा क्योंकि माँ बाप के दूसरे बच्चे हैं, अभी तो नहीं जा रहा दूसरे बहन भाइयों के पास, मगर जी, बाप के पास जा रहा है, फिर जी, वो वो जो फर्दर तो रिवायत बाय डिफॉल्ट जा रहा है ना, वो जी, वो ऑटोमेटिकली फिर जा रहा है दो रवायती बच्चों फ़िक़्ह पे। रवायती फ़िक़्ह ये कहती है कि 5/6 जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा वालिद के पास चला जाएगा। लेकिन यहाँ उस्ताद मोहतरम ये कहते हैं कि क्योंकि ये जो इख़्वा का जो लफ़्ज़ आया है, ये अब बहन-भाइयों को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, ये औलाद को रिप्लेस कर रहा है। यानी आपके बेटियों और बेटों को रिप्लेस कर रहा है ये इख़्वा, और अब यहाँ पे उनको हिस्सा दिया जाएगा। जिस तरह वालिदैन के होते हुए यानी यानी इम्कान है कि वालिदैन भी आपके पास हैं और औलाद भी है, तो फिर हम क्या करेंगे? औलाद को भी हिस्सा देंगे और वालिदैन को भी देंगे। अगर यहाँ पे इख़्वा आ गया है, तो ये इस इख़्वा ने जो है ना ज़ाहिर है कि औलाद को रिप्लेस किया है, तो वालिदैन को भी हिस्सा देंगे और बहन-भाइयों को भी हिस्सा देंगे, होना ये चाहिए। लेकिन हमारी रिवायती फ़िक़्ह ये कहती है कि बहन-भाइयों को हिस्सा नहीं दिया जाएगा, सिर्फ़ जो है ना वालिद को हिस्सा दिया जाएगा, जो रिमेनिंग है 5/6। लेकिन यहाँ पे जो असल बात है, जो मतन है, जो टेक्स्ट है, वो खुद बता रहा है कि 5/6 वालिद को नहीं दिया जाएगा। वालिद को 1/6 दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि पीछे जो स्टेटमेंट थी वो खुद वाज़ेह थी। जब ये कहा गया कि वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुम अस्सुदस, 1/6 माँ के लिए भी है और 1/6 बाप के लिए भी है। तो जब यहाँ पे आके वो बहन भाई उसको रिप्लेस कर रहे हैं औलाद को, तो फिर 1/6 जो है वो माँ को भी दिया जाना चाहिए, 1/6 वालिद को भी दिया जाना चाहिए, और इख़्वा जो हैं वो बेटियों और बेटों की जगह पे आ गए हैं, और उनका हिस्सा उसी तरीके से दिया जाएगा जिस तरीके से ज़ाहिर है बेटी और बेटियों को दिया गया है, तो इख़्वा को भी उसी तरीके से हिस्सा दिया जाएगा। ये बात वाज़ेह हो गई? हाँ, मैं ये जी ट्रांसलेशन जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, इसमें भी आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जो ट्रांसलेट कर रहे हैं ना इख़्वतुन के वर्ड को, वो जी, जी। यहाँ पे ये लिख रहा है कि कई भाई हों। जबकि जी। लॉजिक बनती नहीं है क्योंकि पहले भी जो वर्ड औलादी कुम का आया था तो उसमें अगर उसी पैटर्न पे चलें तो ये ट्रांसलेशन फिट नहीं होती, वो जी, मतन से जी, बड़े प्रॉब्लम है। ये आगे जाके मैं प्रैक्टिकली मिसालें जो है ना, मैं मेरे पास पूरी स्प्रेडशीट है, मैं उसमें ये मिसालें दूँगा तो उसमें और वाज़ेह हो जाएगी ये बात। दोनों जो फ़िक्र है हमारे जो नुक्ता नज़र है वो भी, और उसके बाद जो रिवायती फ़िक्र है, वो दोनों को सामने रखते हुए मिसालें सामने आएँगी स्प्रेडशीट से, तो आप लोगों को वाज़ेह हो जाएँगी। अभी आप कंसेप्चुअली उसको देखें और उस पे जो है ना कंसंट्रेट करें। ये बात वाज़ेह हो गई, जितनी बात कही गई थी। उसके बाद कहा सर गया एक जी, जी, बात करें। तो सर जब माँ के लिए और बाप के लिए 1/6 होगा, जी, जी। तो जो बाकी होगा वो बहन-भाइयों में तक़सीम होगा जी, वो बहन-भाइयों में तक़सीम होगा। और वो उसी रेशियो से होगा जिस तरह लड़के और लड़कियों में हो रहा था। जी, ऐसे ही होगा, और इसको आगे चल के खोल भी दिया है। यानी ये जो पॉइंट है, जो डेफ़िनिटली जिस तरह आप रेज़ कर रहे हैं, ऐसे ही सहाबा इकराम के ज़माने में लोगों ने इस चीज़ को रेज़ किया है, और उसको आगे चल के कुरान मजीद ने खोल दिया है। 176 नंबर जो आया है, वो इसी चीज़ पे है, और वहाँ पे यही बात हो रही है। जिस तरीके से औलाद के लिए
जो हिस्से हैं ऐसे ही बहन भाइयों के हिस्से उस आया नंबर 176 में डिफाइन हुए हैं। वहां जब पहुंचेंगे तो हम वहां जाके जब देखेंगे तो वो यही चीज जो है ये यहाँ पे बयान हो रही है, वहां पे भी बयान हो रही होगी। तो ये चीज आप यानी यहाँ पे खुद एक चीज हमें नजर आ रही है कि ये चीज यूं है, लेकिन इसको आगे चल के कुरान मजीद ने भी खोल दिया है इसी तरीके से। सही। जब आप वो पढ़ेंगे तो वो चीज सामने आ जाएगी। शुक्र साहब, औलाद के होते हुए माँ बाप का हिस्सा 1/6 है, जी तो जी उससे क्या मुराद है कि माँ का भी 1/6 और बाप का भी 1/6, या 1/6 उन दोनों में डिवाइड होगा? नहीं, 1/6 माँ का अलहदा से है, 1/6 वालिद का अलहदा से है। वहां पीछे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लिकुल्ली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि दोनों के लिए अलहदा है, इंडिविजुअली ओके। हम उनको जी ये देंगे। और जब औलाद की जगह बहन भाई आ गए हैं तो वो फिर क्या होगा, फिर भी 1/6 माँ का अलहदा से होगा, वालिद का 1/6 अलहदा से होगा। फर्क जो आता है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी रिवायती फिका ये कहती है कि माँ को 1/6 दिया जाएगा, जबकि वालिद को 5/6 दिया जाएगा, और औलाद को कुछ नहीं दिया जाएगा, सॉरी बहन भाइयों को कुछ नहीं दिया जाएगा। ये वो चीज है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे चल के इसकी मिसालें भी देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये कहा कि ये हम कब शोर देंगे, साहब, मिन बादी वसीयत। इसमें एक जी जी क्वेश्चन है। जी जी ये जो फिका हम कह देते हैं, जी जी कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि सारे दुनिया के आलम गुजरे हैं जी जी वो इस पॉइंट पे एग्री कर गए? क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि वो मिस कर गए कोई चीज़, ये जी बड़ा जी अजीब बात है कि सारे लोग एक एग्री कर गए बात पे। तो जी क्या जी शिया भी इसी बात को मानते हैं कि बहन भाई हों तो उन्हें हिस्सा नहीं देना चाहिए? जी, मैं इसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि फ़िक़्ह और उसकी अमूमी बात कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली जिसको हम जमहूर कहते हैं ना, जमहूरियत या जमहूर यानी ज़्यादातर लोगों का जो रुझान होता है, उसकी बात की जा रही होती है। जब इंडिविजुअल जो राय होती हैं, वो ज़ाहिर है कि फिर वो काउंट नहीं होती। यानी कलेक्टिवली जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब ज़ाहिर है कि मैंने मुतालिया नहीं किया उस तरह। मैं जब फ़िक़्ह की रिवायती बात कर रहा हूँ, तो अहले सुन्नत वल जमात की कर रहा हूँ। यानी जिसके अंदर हमारे यानी इमाम अहमद बिन हंबल हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम अबू हनीफा हैं, जो नुक्ता नज़र उनका कलेक्टिव नुक्ता नज़र है। अब जब पहले तशरीह इंडिविजुअल शामिल नहीं है इसमें शायद। जी, उसमें मैंने पढ़ा नहीं है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कि इधर-उधर से जो ना पढ़ी हैं, लेकिन कलेक्टिवली नहीं पढ़ा। मैंने कलेक्टिवली इन सबको जो किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, और जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पढ़ी जाती हैं, मैं उनको पढ़ा है। और उनको पढ़ के ज़ाहिर है कि ये पहले भी पढ़ता रहा हूँ, अब मैं इस यानी इस दफ़ा इन आयात के पढ़ने से पहले मैं फिर देख लिया था उनको, और इस तरीके से यानी ये सारी चीज़ें जो आपके सामने रख रहा हूँ। तो जब ये कहता हूँ फ़िक़्ह की बात करता हूँ, तो हमारी वही फ़िक़्ह है जो चारों इमामों वाली फ़िक़्ह है, और उसमें कलेक्टिव बात को सामने रख रहा हूँ, ना कि जो है ना ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल में तो बहुत बेशुमार जो है ना जो राय आएँगी वो तो आती हैं, लेकिन ये एक अमूमी बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जी, जी, यानी जमहूर की बात है। जी, मैं उसको बात कर रहा हूँ। आप कोई भी तफसीर उठा के देख लें, ये इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, ख़ाह वो हमारे अपने बैकग्राउंड के साथ उर्दू में देवबंदी हूँ, बरेलवी हूँ, अहले हदीस हूँ, सब यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 5/6 हिस्सा जो है वो वालिद को चला जाएगा, यानी अमूमी तौर पे आपको यही चीज़ मिलेगी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बात जब बढ़े तो उसके बाद कहा गया है कि ये मिन बादी वसीयतिन यूसी बिहा औ दैन, यहाँ पे ये जो हिस्से हैं, ये वसीयत जो मरने वाले ने की थी, वो अदा कर दी जाए, और जो कर्ज़ उसके ज़िम्मे था, वो अदा कर दिया जाए। यानी ये कि जो मरने वाला है, अब हमारे सामने वाज़ेह हो गई कुछ चीज़ें। जो 3 मेजर जो कैटेगरीज़ हैं, वो सारी की सारी हमारे सामने आ गई हैं। यानी जो औलाद का लफ्ज़ बोला था, और उससे पहले औलाद से पहले अगर हम इसको देखें तो ये अगर आप देखें तो जो आया नंबर 7 थी, वाली निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, वालिदैन जो छोड़ें या करीबी रिश्तेदार छोड़ें, जो भी तरका छोड़ें, उनमें से हिस्सा है औरतों के लिए भी और मर्दों के लिए भी। ये थी आया नंबर 7। यानी यहाँ पे जो करीबी तरीन रिश्तेदार हैं वो कौन-कौन से हो सकते हैं? या तो आपकी औलाद होगी, या आपके वालिदैन होंगे, या आपके बहन भाई हैं। ये नस्बी ताल्लुक है। नस्बी ताल्लुक यानी वो ताल्लुक होता है जो पैदाइशी ताल्लुक होता है,
उसको नस्बी ताल्लुक कहा जाता है, यानी माँ बाप से जो ताल्लुक बनता है उसको कहा जाता है, इसको नस्बी ताल्लुक। एक होता है ताल्लुक जो निकाह के ज़रिए से आता है, वो नस्बी ताल्लुक नहीं होता, वो सबबी ताल्लुक होता है, यानी कोई सबब बनता है, आप निकाह करते हैं, उसके बाद मियाँ बीवी बनते हैं, ये नस्ब नहीं होती। ये दो नस्लें हैं, दो जगह से जो लोग आ रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, इसको नस्बी ताल्लुक नहीं कहते। तो यहाँ पे वालिदैन का जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था और अक़रबून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ाहिर है अक़रबून के अंदर तो मियाँ बीवी भी आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो हमने कोर चीज़ें पढ़ी हैं वो यही हैं जिनको नस्बी ताल्लुक कहा जाता है। उसके अंदर तीनों नस्लें जो है ना हमारे सामने आ जाती हैं, उनको हमने देखा है। और जब देखा तो उसके बाद ये जुमला आया है मिन बादी वसीयतिन युसी बिहा औ दईन, यानी ये जो जितना भी जो है ना मरने वाले का जो जो तरका है उसमें से लाजमी तौर पे पहले वसीयत निकाली जाएगी और कर्ज निकाला जाएगा। ये दो चीज़ें पहले निकाली जाएंगी और निकालने के बाद जो है ना ये तरका तकसीम किया गया है। मिन बादी का लफ्ज़ आ गया है कि यानी जो तरका तकसीम करना है उसमें से पहले वसीयत निकलेगी और उसमें से पहले कर्जा निकलेगा। अब बात यह है कि वसीयत पहले दी जाए या कर्जा पहले दिया जाए, तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि एक और डिस्कशन है जो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ भी यानी वही नुक्ता नज़र है जो रवायती फ़िक़्ह का है कि पहले कर्जा जो है उसको निपटाया जाएगा और वसीयत को बाद में निपटाया जाएगा। कर्जा क्यों निपटाया जाएगा? कर्जा जो है उसके अंदर डबल लेयर है और जो वसीयत है वो सिंगल लेयर है। डबल लेयर कर्जे के अंदर कैसे बन जाती है? वो ऐसे बन जाती है कि ये जब मरने वाला अपनी हीने हयात में उसने कर्जा लिया था और इस कर्जे को इस्तेमाल किया था, तो वो जिंदगी के अंदर उसने यानी उसके ऊपर जो है ना ये हक उस पे लागू हो गया था उसकी जिंदगी में। अगर वो नहीं दे सका तो अब मरने के बाद जो है ना दिया जाएगा। तो ये डबल लेयर इस सेंस में हो गई कि मरने से पहले भी और मरने के बाद भी ये हिस्सा पूरी तरह मुतय्यन होता है और ये पहले दिया जाएगा। वसीयत वसीयत सिंगल लेयर इस सेंस में है कि उसने अपने मर्जी से ये काम किया था जब वो जिंदा था और मरने के बाद जो है ना ये चीज़ अदा की जाएगी। तो इसलिए कर्जा पहले अदा किया जाएगा क्योंकि उसका हक उसकी ज़िंदगी में कायम हो गया था और मरने के बाद तो ज़ाहिर है कि और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो इस तरीके से पहले कर्जा दिया जाएगा, कर्जे देने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसकी वसीयत दी जाएगी और वसीयत दी जाएगी और उसके बाद है जो तरका तकसीम किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये तो अंडरस्टूड है कि कर्जा तो ज़ाहिर है जाना ही जाना है। उसके बाद वसीयत, कितनी वसीयत यानी वो दे सकता है? यानी अभी रम बहन ने कुछ थोड़ी देर पहले सवाल किया था कि जो वसीयत है, वसीयत क्या चीज़ है? वसीयत जो है आपने किसी यतीम खाने को दे दिया, आपने अपने करीबी रिश्तेदारों आइज़ा जो यानी जिनके हिस्से यहाँ पे डिफाइन नहीं हुए, उनके अलावा जैसे आपके मामू ज़ाद हो सकते हैं, आपके फूफी ज़ाद हो सकते हैं या कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं, जिन जो गरीब हैं, जिनको आप देना चाहते हैं, तो आप वसीयत करना चाहते हैं, तो जिनके हिस्से यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं, मुतय्यन कर दिए हैं शरीयत में, उनके मामले में तो ज़ाहिर है यहाँ पे वसीयत नहीं हो सकती। वसीयत तो ज़ाहिर है किसी और दूसरे रिश्तेदारों के हवाले से हो सकती है या कोई और एक्स वाई जेड जो है ना जिनको आपने देना है। ये वसीयत का जो पहलू है ये उसको सामने रख के हुए कि ये हम कितनी दे सकते हैं, ये ज़ाहिर एक सवाल है। यहाँ पे जब ये चीज़ सामने आती है तो हमारे यहाँ रवायती फ़िक्र ये कहती है कि 1/3 हिस्सा जो है वो उससे ज़्यादा वसीयत नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि कुरान मजीद क्या कहता है कि क्या कुरान मजीद ये मुतय्यन कर देता है कि 1/3 ही देनी है या 1/3 से कम देनी है या ज़्यादा देनी है? यानी ये जो फ्रेज़ है मिन बादी वसीयतिन युसी बिहा औ दईन, ये 3-4 दफ़ा जो है इन 2-3 आयतों में आएगी और जो सबसे आखिरी जिस जगह पे ये इसका ज़िक्र आएगा वहाँ पे ये इस अंदाज़ में आती है, मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप देखें तो जो सबसे आखिर में आई है वो आई है ये उसके बाद गैर मुदार का लफ्ज़ भी आया है, यानी मिन बादी वसीयतिन युसी बिहा औ दईन गैर मुदार का लफ्ज़ आ गया है। ये आगे चल के जो अब आयत नंबर 12 है उसमें इसको देखेंगे। तो गैर मुदार का मतलब ये होता है कि अब वसीयत करते हुए आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी नुकसान नहीं पहुंचाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी कुरान का मुद्दा क्या है कि किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए वसीयत करते हुए, यानी जो हिस्सेदार हैं जिसको तरका जाना है, तरका किसको जाना है? आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, उनको तरका जाना है, उनका नुकसान ना हो जाए। यानी वसीयत करते हुए
آپ کو اتنی زیادہ نہ دے دیں کہ ان کا نقصان ہو جائے۔ یہاں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی، شریعت نے حد بندی نہیں کی، یعنی قرآن نے اس کی کوئی حد بندی نہیں کی۔ اب جو روایتی فکر ہے وہ کہاں سے 1/3 حصہ لے کے آتی ہے، اب آپ کے سامنے میں اس کو لے کے آتا ہوں۔ میرے سامنے یعنی کئی ایک PDF کئی ایک بکس جو ہے نا کھول رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں آپ سمرائز طریقے سے اختصار کے ساتھ تفصیل کے ساتھ سامنے رکھوں، لیکن آپ کے سامنے ریفرنس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں۔ اگر کہیں کوئی چیز کنفیوز کرتی ہے تو مجھے پلیز جو ہے نا بتائیے گا، تاکہ میں ہر رک کے چیزوں کو واضح کرتے ہوئے آگے چلوں، نہ کہ جو ہے نا یعنی کوئی دوڑ نہیں لگانی میں چاہتا ہوں کہ چیزیں آپ اچھی طرح آبزرو کریں اور اس کو سمجھیں، اور اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کیا ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کو زیر بحث لے کے آتا ہوں۔ یہ جو حدیث ہے میرے سامنے جو کتاب میں نے کھولی ہے، یہ ریاض الصالحین کی کتاب ہے، لیکن یہ جو حدیث ہے یہ متفق علیہ ہے۔ متفق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بخاری میں بھی آ گئی ہے اور مسلم میں بھی آ گئی ہے، یعنی یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے بڑی اتھینٹک ہے، معمولی نہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ واقعہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور واقعہ کس موقع کا ہے؟ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے کہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے آتے ہیں، حال احوال پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، مجھے اس وقت شدید درد تھا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے، میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 خیرات کر دوں؟ یعنی یہاں پہ وصیت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا میں اپنی 2/3 حصہ جو ہے، یعنی 2/3 جو میرے ایسٹس ہیں جس کو میں ظاہرہ دینا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہ یعنی 2/3 تقسیم کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یعنی اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کہیں۔ میں نے کہا آدھا مال۔ اس کے بعد یہی صحابی جو سعد بن ابی وقاص ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا میں آدھا مال دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر اے اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو۔ تیسرا حصہ بھی زیادہ بڑا ہے۔ اب جو میں نے ہائی لائٹ کی ہیں اس کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیے گا۔ اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تمہیں اس پر اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ یہ جتنی بات ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو قرآن مجید کی جو بات تھی یہ اس کی عین وضاحت ہے۔ قرآن مجید کی کیا ہے؟ غیر مضار، یعنی یہ اس چیز کی وضاحت ہے۔ قرآن مجید نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ 1/3 لازمی طور پہ دینا ہے، اور جب ہم اس حدیث میں بھی آ کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جو اصول ہے 1/3 کا، یہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور اصول اس چیز کو ڈیفائن نہیں کر رہے، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ دیکھو جو قرآن مجید کے اندر جو چیز بیان کی گئی تھی اس کی ہدایت، اس کی وضاحت، اس کی نصیحت کی جا رہی ہے، ایک بندے کے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس ایک ہی بیٹی ہے، بیٹی کو بھی کچھ ملنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا بعد میں در بدر پھرتی رہے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا لوگوں سے مانگتی رہے، وہ کنگال ہو جائے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے۔ یہ اس چیز سے جو ہے نا بہتر ہے کہ تم ابھی سے اس کے بارے میں کچھ یعنی ایک ریزنیبل جو ہے نا اماؤنٹ وہ ترکے میں چھوڑ کے جاؤ، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہاں پہ کوئی شریعت بیان نہیں کی جا رہی اس حدیث کے اندر کہ لازمی طور پہ 1/3 کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں جو روایتی فقہ ہے انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پہ اس کو 1/3 فکس کر دیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ یہ حدیث بھی نہیں فکس کر رہی۔ حدیث یہی بتا رہی ہے کہ دیکھو جو 1/3 میں تمہیں بات کر رہا ہوں تمہارے سرکمسٹانسز کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اولاد تمہاری کنگال نہ ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ فرض کیا کہ آج کے زمانے میں بل گیٹس اگر مسلمان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی اولاد بھی مسلمان ہو
ہو جاتی ہے اور اس کو ترکہ چھوڑنا پڑ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جو ہے نا ہاف اپنی ساری جو اس کی ویلتھ ہے وہ ڈونیٹ کر دے، یعنی وصیت میں چھوڑ جائے، تو اس کے باوجود جو ہے نا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں، کتنی دولت ہے، کتنی جو ہے نا وہ اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ جو بعد میں آپ کی اولاد ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یعنی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس پہ کوئی ریسٹرکشن یہ حدیث آ کے نہیں لگا دیتی کہ 1/3 جو ہے نا حصہ ہو جائے گا۔ امید ہے میری بات ساری کی ساری کلیئر ہو گئی ہے کہ یعنی یہ حدیث جو ہے یہ ایک نصیحت ہے، ایک بہترین جو ہے نا گائیڈ لائنز ہمیں مہیا کر رہی ہے کہ کیسے جو ہے نا ہم نے یعنی یہ وصیت کا حق ادا کرنا ہے، نہ کہ جو ہے نا اس کو شریعت بنا دینا ہے 1/3۔ بات میری واضح ہو گئی؟ اس پہ کوئی سوال ہو تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، نہیں تو میں آگے بڑھنے لگا ہوں ابھی۔ یہ وصیت تھوڑا سا بیان کر دیجئے کہ چلے اللہ میاں نے حصے تو بیان کر دی ہیں، اس پہ کتنا زور ہے کہ یہ حصے یہ وصیت بھی کی جائے؟ قرض کی تو سمجھ آتی ہے کہ قرض ادا کرنا ہے، لیکن یہ وصیت کرنا کتنا جی، ضروری ہے؟ وصیت جو ہے وہ آپ کی اپنے اختیار پہ ہے، کرنا چاہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کریں۔ یہ کوئی شریعت نے لازمی نہیں قرار دے دیا کہ وصیت آپ لازمی طور پہ کریں، لیکن اگر آپ کریں گے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں نقصان نہ پہنچے پیچھے وارثوں کو۔ یہ بات ہے جو یہاں پہ جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ جی بالکل۔ جی، یہ بات ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور کنفیوژن ہے تھوڑی سی، جی جی جاوید صاحب کے لیکچر سے ہی ریلیٹڈ ہے، مجھے اس میں پتہ نہیں کہ اب یہ وصیت کی کیٹیگری میں آ رہا ہے یا گفٹ کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ جی ایک سوال کیا گیا تھا، اس میں جاوید صاحب نے بتایا کہ آپ کے چلے اولاد ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ترکے میں ان کا حصہ اللہ میاں نے آلریڈی بیان کر دیا ہوا ہے، تو یہ جی وصیت جو آپ نے بھی کہا ہے کہ اقربا اور خونی رشتوں کے علاوہ وصیت کی جائے گی، جس طرح آپ کے ماموں، آپ کی فیملی میں کوئی اور ہے جو تھوڑا سا صاحب استطاعت نہیں ہے، تو آپ ان کو تقسیم کریں گے وہ رقم پہلے، صحیح تاکہ وہ بھی اس لیول پہ آ جائیں۔ لیکن اگر آپ کی لٹ سے آپ کی اولاد ہے، ان میں سے 3 بہن، مثال کے طور پہ 3 بہن بھائی ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ اس نے آپ کو اس سے زیادہ منافعت ملی ہے اور وہ میں اس پہ آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، سمجھ گیا بات آپ کی، میں آ رہا ہوں۔ وہ اچھا اگلی آیا سے ریلیٹڈ ہے، میں وہیں پہ اس کو لے کر لوں گا، کیونکہ جو چیز جہاں پہ آ رہی ہے وہ وہاں پہ اس چیز کو بیان کریں گے تو وہ زیادہ یعنی اچھی لگتی ہے۔ میں وہاں پہ اس کو زیر بحث لے آتا ہوں۔ یہ وصیت ہے، کیا اپنے اولاد کو بھی وصیت کی جا سکتی ہے؟ تو وہ جو موضوع ہے آپ اسی پہ بات کر رہے ہیں نا؟ جی جی بالکل بالکل، وہ جی، میں گفٹ ہے وہ کہ وصیت اگلا ہے، حصہ ہے، اگلا حصہ ہے۔ جی جی، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ اگلا حصہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ یہ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ ابھی آیا کمپلیٹ نہیں ہوئی، ایک ہی آیا کے اندر اتنی ساری چیزیں جو ہے نا پیک کر دی گئی ہیں کہ اس پہ بہت ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں، کتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں اس چیز کو سمجھنے میں۔ تو یہ ایک ہی آیا کے اندر ابھی آیا مکمل نہیں ہوئی، اسی آیا کا حصہ آگے جو ہے نا چل رہا ہے۔ آگے بات آئی ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تمہارے قریب ہے، تم سے قریب تر ہے۔ یہ بات ہے یہاں پہ جو بیان ہوئی ہے کہ اب جو پیچھے فرق ہمیں نظر آیا کہ بیٹی اور بیٹے کے جو حصہ ہے اس میں فرق ہے، باپ اور ماں کے حصے میں فرق ہے، اس کے بعد بہن بھائیوں کے حصے میں فرق ہے۔ یہ فرق جو نظر آتا ہے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، یوں ہی یہ پوائنٹ آتا ہے کہ بیٹی اور بیٹے کے حصے میں فرق ہے، تو اس کا جواب ہمارے ہاں تفسیریں کیسے دیتی ہیں۔ کوئی بھی جو درس قرآن کا جو لیکچر ہوتا ہے جہاں پہ درس و تدریس کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یوں ہی یہ بات آتی ہے سامنے کہ بیٹی کا حصہ آدھا ہے اور بیٹے کا حصہ دگنا ہے، بیٹی کا حصہ 1 ہے اور اس کا دگنا حصہ بیٹے کا ہے۔ تو جو جواب دیا جاتا ہے وہ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ فوری طور پہ چھوٹتے ہی جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھو مرد جو ہے اس کو قوام بنایا گیا ہے، اس کو گھر کا کفیل بنایا گیا ہے، اس کو گھر کی معاشی ذمہ داریاں دی گئی ہیں، اس لیے مرد کو یعنی دگنا حصہ رکھا گیا ہے۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ کیا قرآن مجید کی سٹیٹمنٹ ہے یا آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے؟ اگر تو یہ کہیں گے قرآن مجید ہے تو ہم پوچھیں گے یہ کہاں سے سٹیٹمنٹ آپ نے دی؟ تو یہ سٹیٹمنٹ آگے چل کے آئے گی، قوام ہونا مرد کا یہ آگے چل کے آئے گی، لیکن اس کا بھی ایک کنٹیکسٹ ہوگا۔ یعنی جو قرآن مجید کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ کیا اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے، کیا یہاں پہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے
کہ यानी मर्द का हिस्सा दुगना है और औरत का हिस्सा आधा है, और इस वजह से कि मर्द कवाम है। क्या कुरान मजीद की स्टेटमेंट यहाँ की ये स्टेटमेंट है? यहाँ की ये स्टेटमेंट नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो कुरान मजीद की जो स्टेटमेंट है वो ये वाली स्टेटमेंट है जो अभी हमने पढ़ी है कि तुम नहीं जानते तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बिलहाजे मनफात तुम्हारे करीब तर है। अब हमें यहाँ आके अल्लाह ताला की ज़ात ने लॉजिक समझानी है कि जो पीछे मैंने फ़र्क रखा है, लड़की और लड़के के हिस्से में फ़र्क रखा है, माँ और बाप के हिस्से में फ़र्क रखा है, बहन भाइयों के हिस्सों में फ़र्क रखा है, तो वो फ़र्क मैंने क्यों रखा है? उसको अल्लाह ताला की ज़ात खुद भी तो समझाएगी ना। तो जो चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात खुद समझाती है, तो हमारी फ़िक्र में, हमारी फ़िक्र फ़राही में जो हमारे उस्ताज़ा हैं, हमारे जावेद अहमद गांधी साहब हैं, या उनसे पहले अमीन हसन इस्लाही साहब हैं, हमीदुद्दीन फ़राही साहब हैं, वो कहते ये हैं कि जो स्टेटमेंट जहाँ पे आई है बस उसी को पकड़ लो, उसी को पकड़ लो और उसी पे तकिया लगाओ। कुरान मजीद के अंदर हो सकता है कि कोई और जगह पे भी कोई और चीज़ बयान हुई हो, तो जिस जगह पे वो बयान होगी हम उसको वहाँ पे देख लेंगे। लेकिन जिस जगह पे जो चीज़ बयान हुई है उसको समझने की कोशिश करें। तो अब जब हम अमूमी तफसीरें पढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कहा जाता है कि मर्द कवाम है, मर्द कफील है, इसलिए उसको जो है ना ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। ये कुरान मजीद की यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है इस कंटेक्स्ट के अंदर। इस कंटेक्स्ट के अंदर जो चीज़ कुरान मजीद समझा रहा है उसको पकड़ें, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको बाकी तफसीरों के अंदर दबती हुई नजर आएगी, बाकी लेक्चर्स के अंदर आपको दबती हुई नजर आएगी। इसलिए कि जो चीज़ अल्लाह ने खुद बयान की है तो उसको तो हम बयान नहीं कर रहे, हम कोई और चीज़ें हैं बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने जो बयान की है यहाँ पे अब रीज़न बताई जा रही है कि मैंने क्यों फ़र्क रखा है। फ़र्क इसलिए रखा है कि तुम नहीं जानते। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है। क्या इंसान नहीं जानता? ये मामूली बात नहीं है, ये चैलेंज कर दिया गया है कि इंसान को पता नहीं है, यानी उसको नहीं मालूम कि कौन बिलहाज मनफत तुम्हारे करीब तर है। यानी अगर हम पूरी इंसानी तारीख का मुताला करें तो ये हकीकत है। हकीकत कैसे सामने नजर आती है? हकीकत इस तरीके से नजर आती है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ कवानीन हैं, पूरी दुनिया के अंदर कवानीन हैं, उनको भी देख लीजिए। हिस्ट्री है, हिस्ट्री को भी देख लीजिए। कभी हमें ऐसे मालूम होता है कि सारी की सारी जायदाद वालिदैन को दे दी जाती है, कभी किसी जगह पे हमें ये ऐसे लग रहा है कि सारी की सारी जायदाद जो है ना औलाद को दे दी जाती है। कहीं कहीं हमें ये भी मालूम होता है कि सारी की सारी जायदाद जो है ना मियाँ बीवी को दे दी जाती है। कहीं कहीं हमें ये भी मालूम होता है कि सारी की सारी जायदाद बहन भाइयों को दे दी जाती है, या कबीले के बरादरी के लोगों को दे दी जाती है। ये सारे मोटिव्स जो है ना, सारे यानी इंसान के सामने ये रहते हैं। क्यों रहते हैं? हमें मालूम है कि कबायली ज़माने के अंदर जो है ना बहन भाई आपके दस्तबाजू होते थे, कबीले के लोग आपके दस्तबाजू होते थे। आप मरते वक्त अपनी सारी जायदाद उनको दे जाया करते थे, बहन भाइयों को दे जाया करते थे, अपने दोस्तों अहबाब को दे जाया करते थे। या ये कि जो है ना आपको ऐसे लगता है कि मेरे वालिदैन मेरे ही सब कुछ है, मेरी औलाद जो है ना कल को खुद कमा लेगी। हो सकता है आप सारी की सारी जायदाद वालिदैन को दे के चले जाएं। बाज़ औक़ात यूँ भी सूरत-ए-हाल हो जाती है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कुछ इस तरह का होता है कि जज़्बाती तौर पे आप जो है ना कहते हैं ठीक है कोई मसला नहीं, औलाद जो है ना कमा लेगी लेकिन मैं अपनी बीवी को दे के जा रहा हूँ। ये सारे जो है ना आपके सामने एहसासात, जज़्बात, मोटिव्स जो सारे होते हैं। इंसान हकीकतन फ़ैसला नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ों में। यानी जिस तरह की चीज़ों में इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता, वहाँ एक्चुअली शरीयत आती है और आके मुदाखलत करती है कि जिस चीज़ के बारे में तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं, कलेक्टिवली बात हो रही है, तुम्हारे अंदर फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं, मैं वहाँ आके तुम्हें शरीयत दे रहा हूँ। यहाँ हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा असूल आ जाता है कि शरीयत दरअसल जो है ना किस चीज़ का नाम है? शरीयत उस चीज़ का नाम है कि जहाँ पे इंसान फ़ैसला नहीं कर पाते, वहाँ फिर अल्लाह ताला की ज़ात मुदाखलत करेगी। हम अपने रोज़मर्रा के मामलात निपटाते रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अंधा और बहरा नहीं पैदा किया, उसने हमें अकल दी है। हम डे टू डे के मामलात कॉमन सेंस से यानी कर रहे होते हैं। शरीयत वहाँ आके मुदाखलत करती है जहाँ इंसान फ़ैसला नहीं कर सकता। जहाँ फ़ैसला नहीं कर सकता तो उस चीज़ को शरीयत कहा जाता है। यानी यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यही बात है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि देखो तुम्हारे पास कोई बेस लाइन नहीं है, तुम्हारे पास कोई रूल नहीं है कि तुम ये जो जो चीज़ें जिस तरीके से यानी यहाँ पे बयान की जा रही हैं, तुम्हारे पास बेस लाइन नहीं है,
तुम्हारे पास यानी समझने की ये सलाहियत नहीं है, तो मैंने आगे बढ़ के ये चीज़ तुम्हें दे दी है। ये लफ्ज़ यहाँ पे ला तदरूना का आया है। ये ला तदरून का जो लफ्ज़ है, ये दरायत का लफ्ज़ हम उर्दू में बोलते हैं, अरबी का लफ्ज़ है। ये दरायत वही है कि किस चीज़ को समझ लेना, किस चीज़ को मालूम कर लेना, किस चीज़ को जान लेना। ये यानी वही लफ्ज़ है कि तुम्हें यानी पता नहीं है इस चीज़ का कि तुम्हारे करीब तरीन कौन सा है। यहाँ लफ्ज़ आया है अक़रबु लकुम नफ़अ, यानी नफ़ा का लफ्ज़ आया है। नफ़ा का वही बेनिफिट जो मतलब होता है, नफ़ा हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, बेनिफिट होता है। बेनिफिट जो है ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये महज़ जो है ना मुआशी तौर पे नहीं, मुआशी तौर ज़ाहिर है वो भी इसी के अंदर शामिल है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ होते हैं, जज्बाती तौर पे साथ होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, घर में पूरा कुनबा होता है। तो कौन जो है ना करीब तर है, करीब तर यहाँ पे रिश्ते की बुनियाद पे करीब तर कहा गया है कि आपके रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा करीब तर कौन है, तो वो यहाँ पे कुरान मजीद ने बता दिया है। अगर हम देखें जो पीछे जो बात हुई है, तो करीब तरीन कौन सा है जिसको कुरान मजीद ने सबसे पहले डिक्लेयर किया है, वो आपकी औलाद है। बेटियां और बेटे हैं जो आपके करीब तरीन हैं। उसके बाद कौन है, वो कुरान मजीद ने फिर हमें यहाँ पे बता दिया है कि उसके बाद वालदैन हैं। जब वालदैन ही अकेले जो है ना हों और आगे कोई औलाद ना हो, आगे कोई बहन भाई ना हो, तो कुरान मजीद ने हमें बताया कि औलाद के बाद वालदैन हैं जो आपके करीब तरीन हो जाते हैं। उसके बाद यानी और कौन होगा करीब तरीन, उसके बाद ये है कि औलाद, औलाद के बाद वालदैन, वालदैन के बाद बहन भाई हैं। बहन भाइयों का तीसरी जगह पे जो है ना जिक्र आता है, वो पहली पोजीशन पे उनका सॉरी बहन भाइयों का तीसरी जगह पे आता है। पहले औलाद को रखा है, फिर वालदैन को रखा है और उसके बाद बहन भाइयों को रखा है। बहन भाइयों को उसी सूरत में रखा है कि जब आपकी औलाद नहीं है। औलाद है तो फिर बहन भाइयों का कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, यानी असल चीज आपकी औलाद है, उसके बाद वालदैन हैं और औलाद के साथ वालदैन को भी रखा है। यानी 1/6 वालदैन को रखा है, वो आपकी औलाद के साथ रखा है। लेकिन इन दोनों के साथ वालदैन और औलाद के साथ बहन भाइयों को नहीं रखा। बहन भाई उसी वक्त पिक्चर में आते हैं जब आपकी औलाद नहीं होती, तो फिर वो सामने आते हैं, अदरवाइज वो सामने नहीं आते। जब वो सामने आते हैं तो फिर उनके साथ भी वालदैन को रखा है। वालदैन का दोनों तरफ से रिश्ता जोड़ा है, औलाद के साथ भी जोड़ा है और उसके बाद बहन भाइयों के साथ भी जोड़ा है। यानी पहले आपके औलाद है, फिर वालदैन हैं, फिर बहन भाई हैं जिनको सामने रखा है। तो इन सब के दरमियान जो फर्क रखा है, वो फर्क यही कुर्बत, जो मनफत की कुर्बत है, उसको रखा है। ये नस्बी रिश्ते हैं जिनको सामने रखा है। यानी ये कौन सा एरिया है जिसको इंसान नहीं समझ सकता, वो है कुर्बत की मनफत। कुर्बत क्या है, यानी ये कि औलाद है, वालदैन हैं और बहन भाई हैं। इसका फैसला है जो शरीयत ने किया है। क्या इसके अलावा भी अगर कोई कोई यानी ये तो वाज़ेह हो गया कि रिश्तेदारी की बुनियाद पे, कुर्बत की बुनियाद पे इस चीज़ के हिस्से हैं जो कुरान मजीद बयान कर रहा है। क्या ये किसी ज़रूरत को भी अपने अंदर लेके आ रहा है? नहीं, ज़रूरत को नहीं लेके आ रहा। किसी खिदमत को भी अपने अंदर लेके आ रहा है? नहीं लेके आ रहा। मैं आपके सामने अब मिसालें रखता हूँ। यानी ये कि एक ज़रूरत के लिहाज से मैं जैसे अब बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ किया कि आपकी औलाद में से एक बच्ची जो है या बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है। अगर वो ज़ाहिर है कल को जब आप छोड़ के जाएँगे तो बाकी लोग कमाने वाले हैं, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में उस बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत के तहत जो है ना उसके लिए कोई आपने वसीयत कर सकते हैं। ये बात है, ये यहाँ पे इसको हाइलाइट किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। जब आप कुर्बत की बात करेंगे, नस्बी रिश्तों की बात करेंगे, तो नस्बी रिश्तों की बुनियाद पे कोई हक नहीं है आपके पास कि आप उसमें से आगे बढ़ के जो है ना इंटरफेयर करें। जो शरीयत ने आपको हुक्म दिया है, उसकी पैरवी लाज़मी की जाएगी। लेकिन क्या कोई ज़रूरत हो बच्चों की, तो क्या उसमें भी जो है ना शरीयत इंटरफेयर करती है? शरीयत उसमें इंटरफेयर नहीं करती, क्योंकि उसने बता दिया है कि असल में ये कुर्बत का है, नस्बी कुर्बत, उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी बात ये नहीं कर रही आया। वो ये कि अगर कोई जो है ना ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपके सामने मिसाल रखी है, या जो है ना फ़र्ज़ किया वो डिसेबल्ड नहीं है, वो अच्छा भला है, लेकिन औलाद की जो उम्रों का फ़र्क भी आ जाता है। बड़ी औलादें जो है ना कारोबार कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं। एक बच्चा या बच्ची जो है आपकी छोटी उम्र में जो है ना बाद में पैदा होता है और उसके कल को तालीम, आज के दौर में आपको पता है कि तालीम के अखराजात कितने उठते हैं और उसके बाद कल को उसकी शादी भी होनी है। तो आप चाहते हैं कि उसकी इस ज़रूरत के तहत अभी से जो है ना मरने से पहले आप
کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ اس چیز کو قرآن جو ہے نا زیر بحث نہیں لا رہا. یہ آپ کی متعین جو ضرورت ہے آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو خدمت ہے، خدمت کیا چیز ہے، اس کی واضح مثال آج کے دور کی جو ہے نا آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. آج کے دور میں پاکستان میں ایسی کئی ایک فیملیز ہیں جن کے بچے باہر چلے جاتے ہیں. یعنی کوئی یو کے چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا. پیچھے ایک بیٹا یا ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی باہر جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، ہم والدین کے پاس رہیں گے، والدین کی خدمت کریں گے. اور وہ پوری زندگی جو ہے نا خدمت کرتے ہیں جب تک والدین رہتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، قربانی دیتے ہیں. قربانی دیتے ہیں کس چیز کی؟ وہ خدمت کرتے ہیں اپنے والدین کی. تو کیا والدین جاتے جاتے جو ہے نا اس خدمت کا بھی کوئی معاوضہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، دے سکتے ہیں. یعنی یہ بھی چیز جو پہلو ہے، یہ قرآن مجید جو ہے اس کو بھی زیر بحث نہیں لے کے آ رہا. قرآن مجید صرف اور صرف ایک پہلو ہے جس کو زیر بحث لا رہا ہے، وہ ہے قربت کی جو منفعت ہے، جو رشتہ داری کی منفعت ہے، اس کو زیر بحث لا رہا ہے. اس کے علاوہ دو اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ دونوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یا تو کوئی خدمت ہو سکتی ہے یا جو ہے نا کوئی ضرورت ہو سکتی ہے. خدمت کی صورت میں آپ کو بتایا کہ ایک بندے نے، یعنی اس نے اپنے کریئر کو جو ہے نا داؤ پہ لگایا، اپنے والدین کی خدمت کی. اس خدمت کا جو ہے نا والدین محسوس کرتے ہیں کہ اس کو باقیوں کی نسبت جو ہے کچھ، یعنی میں اس کا کوئی اجرت دے دوں، کوئی اس کا معاوضہ دے دوں، تو آپ وصیت کی صورت میں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. باقی جو چیز جو ہے اس وصیت کے بعد آپ جب تقسیم کریں گے، چھوڑ کے جائیں گے، تو وہ شریعت کے مطابق ہی ہوگی. وہ کیا ہوگی؟ جو جہاں پہ ظاہر ہے بیان کی جا رہی ہے، وہ پہلو ہے. میرے سوال کا جواب ہو گیا عثمان صاحب؟ ہاں جی، شکر. اچھا، اس آیا کے تحت ابھی تک ہم نے دو چیزیں دیکھی ہیں. ایک یہ کہ انسان جو ہے اندھا اور بہرا نہیں ہے، اور شریعت وہاں مداخلت کرتی ہے یہاں اس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ ایک پہلو ہم نے اس کے تحت ابھی یعنی ڈسکس کر لیا. دوسرا پہلو جو ہے نا جو ہمیں یعنی اس کے زیر تحت جو ڈسکس کیا ہے، وہ یہ والا ہے کہ یہاں پہ قرآن مجید جو ہے جب یہ حصے متعین کر رہا ہے تو یہ کس پہلو سے کر رہا ہے؟ وہ نسبی تعلق ہے جس کی بنیاد پہ یہ حصے کر رہا ہے. یہاں پہ انسانی ضرورت اور انسانی خدمت کے پہلو کو قرآن مجید زیر بحث نہیں لے کے آ رہا. اور وہ جو دوسرا جو انسانی ضرورت ہے اور انسانی خدمت ہے، وہ ظاہر ہے کہ آپ اس سے ہٹ کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی اپنے پورا خیال رکھنا ہے کہ باقی لوگوں کو کوئی ضرر پہنچانا مقصود نہ ہو. یہ ساری چیزیں آپ نے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے. یہ دو پہلو ہیں. یہ بڑی کور آیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی، یعنی آیا کا حصہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے. اچھا، اب شکر آپ صاحب، آپ نے اس بات کا تو جواب دے دیا ہے ویسے کہ چلیں، اللہ میاں نے بتایا کہ آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ جو رشتے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے اولاد اور پھر والدین، اگر اولاد نہیں ہے تو والدین اینڈ اس کے بہن بھائی. اصل میں جو سوال اکثر پیدا ہوتا ہے وہ ریشیو کے اوپر ہوتا ہے. تبھی لوگ جو ہیں اس کی پھر حجت ڈیفائن کرتے ہیں کہ اچھا جی ہاف کیوں ہے، ڈبل کیوں ہے. یہ جی ایک جو رہ گیا میرے خیال میں. نہیں، میں اسی سے بات کر دی ہے کہ تمہیں نہیں معلوم. تو یہ انسانی اچھا، عقل جو ہے، ہاں، کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، میں نے فیصلہ کر دیا اس چیز کا. تو یہ جو فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا ہوا فیصلہ ہے. اب یہ شریعت بن گیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب فیصلہ کر دیا ہے تو پھر یہاں پہ اب ہم جو ہے نا وہ جو ریزن تھی کہ یہ فرق کیوں رکھا ہے، وہ فرق بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ہے کہ یہ قربت کی منفعت ہے. قربت کی منفعت، جیسا کہ میں نے مثالیں دے کے کہا کہ یہ انسان کیسے فیصلہ کرتا قربت کی منفعت کا، اور اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا فیصلہ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اولاد آپ کی ہوتی ہے، فیوچر جو ہے آپ کا، وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے، وہ جو ہے بیسیکلی وہ آپ کی اس جو قربت کی منفعت ہے وہ اس کا حق ادا کر رہی ہوتی ہے. تو یعنی سوال اس میں یہ کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں قربت کی منفعت میں اولاد ہے، تو جو بیٹے کو میں ڈبل دے رہا ہوں تو تم نہیں جانتے، میں بہتر جانتا ہوں، اس لیے میں اس کو ڈبل دے رہا ہوں. تو مطلب اس پہ سوال ہمارا بھی سوال بنتا کہ بھائی آپ نے کیوں اللہ میاں سے تم سوال نہیں کر سکتے ویسے. لیکن یہ کہ اس میں پھر ہمیں حجت ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی ریزنز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ میاں نے کہہ دیا کہ ڈبل دے رہا ہوں تو ڈبل دے رہا ہوں. نہیں، اس نے بتا دیا نا یہ قربت کی منفعت ہے. اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اسی آیت کو اگر ہم فالو کرتے ہوئے چلیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیٹے کو ڈبل دیں بیٹی سے قربت کی منفعت کے اوپر، تو کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے سے قربت منفعت زیادہ ملتی ہے بیٹے کی نسبت.
वो इसलिए कि उसके अंदर जिसको हम कहते हैं ना पोटेंशियली उसके अंदर होती है, हो सकता है कि वो ना हो। अभी हमने इसके और बहुत सारे कह रहा है कि मैंने जो इससे डिफाइन किया वो नफ़े की बेस पे किए हैं, तो जी उसका मतलब हुआ कि बेटे से मनफ़त ज़्यादा मिलती है बेटी की निस्बत। जी, ऐसा ही है। वो मैं उसको बता रहा हूँ, आगे उसको मैं मज़ीद खोलता हूँ। वो इसलिए कि बेटी की मनफ़त जो है यूँ ही बड़ी होती है, तो वो अपने ससुराल के साथ जाके अटैच हो जाती है। यानी आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है उसमें जाके पढ़ेंगे, तो वो बेटी की जो मनफ़त है वो अब ससुराल के साथ जाके अटैच हो जाती है, अपने वालिदैन के साथ नहीं होती। वो होती तो है, एक ताल्लुक है, नस्बी ताल्लुक है, वो अपनी जगह एक मज़बूत ताल्लुक है, लेकिन जो मनफ़त है, जो दुनिया के अंदर मनफ़त है, उसकी बात कुरान मजीद कर रहा है। दुनिया के अंदर मनफ़त जो है वो उसके अंदर माशी पहलू भी होता है, वो उसके साथ रहने का ताल्लुक भी होता है, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी का होता है, उसकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, जो घर के अंदर जो है ना एक फैमिली जब आप रह रही होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये एक बड़ा ब्रॉडर जो है ना उसमें आता है। बेटी की मनफत किसी और जगह मुंतकिल हो जाती है, जबकि बेटे की मनफत जो है ना उसी घर में रहते हुए हमेशा कायम दायम रहती है। अच्छा, अब आप अगला पहलू पे आ जाएं कि फर्ज क्या कि बेटा शकूर जो साहब, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी आप ये इसमें आप बता रहे हैं मनफियत, तो मनफियत इसमें मतलब पहले नंबर पर बच्चों की है, फिर माँ बाप की है, फिर बहन भाइयों। प्रैक्टिकली दुनिया में इंसान रहता है तो इंसान का ताल्लुक बीवी के साथ भी होता है, मतलब जी इंसान के 40-50 साल 60 साल उसके साथ दिन रात रहता है। तो ये उस मनफियत की इक्वेशन में कहीं उसका ना नाम है, ना जिक्र है, न मतलब क्या वो कोई चीज भी नहीं होती। नहीं, वो आगे आ रही है, वो अगली आया का हिस्सा है जिसमें मियाँ बीवी का हिस्सा बयान किया जा रहा है। अभी जो है ना कुरान मजीद ने जो कैटेगराइज किया है, सबसे पहले नस्बी जो ताल्लुक है आपका, नस्बी नस्बी ये है कि वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, इनको हम नस्बी ताल्लुक कहते हैं। यानी जिसमें एक ही पूरा खानदान यानी पैदाइश से जुड़ा हुआ होता है। पैदाइश से यानी एक ताल्लुक कायम हुआ, उसके बाद बच्चे पैदा हुए, उसके बाद बहन भाई हुए, यानी माँ बाप का ताल्लुक, बच्चों का ताल्लुक और बहन भाइयों का, इसको हम नस्बी ताल्लुक कहते हैं। इसको अलहदा से यानी कुरान मजीद बयान कर रहा है। मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है इसके बाद में आ रहा है, वो अगली यानी इस आया का आगे जो हिस्सा है वो इसमें आ रहा है। अभी हम उस पे नहीं पहुंचे। अभी जो बात हो रही है वो बात इतनी हुई है कि बच्चों की बात हुई है, वालिदैन की बात हुई है और बहन भाइयों की बात हुई है। इसके अंदर जो फर्क रखा है उसकी बात जो है ना कुरान मजीद कर रहा है। और उसके बाद ज़ाहिर बाय एक्सटेंशन हम जो है ना वो आगे मियाँ बीवी की भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी ये कि ये जो मनफत है, ये मनफत जो है वो उसकी बात हो रही है कि पोटेंशियली ये मनफत बच्चे के अंदर पाई जाती है। यानी ये कि पूरी जिंदगी उसने साथ रहना है और उसका ख्याल करना है, पेरेंट्स का हर तरीके से ख्याल करना है, उसको जिम्मेदारियां दी हैं, ज़ाहिर है वो सारी चीजें उस मनफत की बेस पे अल्लाह ताला की जात ने ये फैसला किया है कि ये जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स के दरमियान जो ने फर्क रखा है या बहन भाइयों के दरमियान फर्क रखा है, उसकी वजह जो है ना यहाँ पे लॉजिक बयान की जा रही है। ये है कुर्बत की मनफत जिसको बयान किया जा रहा है। ये पोटेंशियली होती है, ये पोटेंशियली होती है अगर फर्ज किया कि किसी वजह से ये नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती और वो फायदा देने की बजाय नुकसान पे आ जाती है। यानी ये कि हो सकते हैं बच्चे ने आगे बढ़ के वालिदैन को कत्ल कर दिया हो, तो उसके लिए ये सूरत हाल ये है कि ये एक हदीस में आता है कि अल कातिलु ला यरिस, कि जो कातिल होता है वो विरासत में हिस्सा नहीं पाता। ये जब ये हदीस पढ़ी जाती है, ये हसन है, यानी ये सही हदीस भी नहीं है, यानी उस दर्जे की नहीं है जिसको हम सही कहें, हसन है। और इसको बतौर शरीयत बयान किया जाता है, यानी बतौर शरीयत ये कि हदीस के अंदर ये शरीयत का बयान आ गया है। हम ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ये असल में इसी आयत की से जाके जो है ना जुड़ रही है जो अभी अभी हमने पढ़ी है। यानी कुर्बत की जो मनफत है इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा कि आपने यानी नुकसान पे आ गए हैं, आप मुसर्रत पे आ गए हैं, नुकसान पे आ गए हैं, अपने वालिदैन को नुकसान पहुंचाया है, उनकी जान के दर पे हो गए हैं। तो इसी से ये असूल निकलता है कि फर्ज किया कि अगर किसी ने इंटेंशनली आगे चल के वालिदैन को कत्ल कर दिया है तो उसमें से उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, तरके में से हिस्सा नहीं मिलेगा। वो भी हमें इस आयत से पता चल गया कि जिसने ये ताल्लुक ही तोड़ दिया, कुर्बत मनफत का ताल्लुक ही तोड़ दिया, तो उसके बाद इसका कोई तरका हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जो
حدیث ہے اور یہ جو آیا ہے یہ تعلق جوڑنے کا بھی کام ہمارے ہی بزرگوں نے کیا ہے. یعنی پہلے ہماری پوری جو فقہ کی تاریخ ہے اس کے اندر اس حدیث کو علیحدہ سے ایک شریعت کے بیان کے طور پہ پڑھا جاتا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ علیحدہ سے شریعت کا بیان نہیں ہے، بلکہ اسی آیا کی جو ہے نا ایکسٹینشن ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ جب قربت کی جو منفت ہے وہی ٹوٹ جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہی ہوگا کہ ظاہر ہے کہ قاتل جو ہے نا والدین کا اس کو حصہ نہیں دیا جائے گا. وہ اسی سے، یعنی جب منفت کا جو تعلق ہے وہی ٹوٹ گیا تو قربت کیسی رہی؟ تو یہ وہ پہلو ہے جو اس کے اندر ابھی تک ہم نے 3 چیزیں کور کر لی ہیں. یعنی ابھی تک ہم نے ایک یہ کی کہ انسان اندھا بہرا پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات شریعت وہاں دیتی ہے، یہاں پہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، ایک پہلو دیکھا. دوسرا یہ پہلو دیکھا کہ ضرورت اور خدمت کی بنیاد پہ وصیت بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں اسی آیا کے اندر سے سمجھا. تیسرا پہلو یہ کہ ایک قاتل جو ہے وہ وراثت کا حصے دار نہیں ہو سکتا، وہ بھی ہم نے اسی آیا کے تحت پڑھا. اب ہم جو ہے نا اسی آیا کے تحت ایک اور پہلو ہے وہ بھی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا آگے بڑھیں گے. وہ جو چوتھا پہلو ہے وہ کیا ہے؟ وہ چوتھا پہلو جو ہے وہ اوپر میں نے حدیث کی صورت میں پھر میں نے لکھ دیا ہے، الحق الفرائض باہلھا. یعنی وراثت جب تقسیم کرو اور جو چیزیں بچ جائیں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے مردوں کو دے دیں. فما بقیہ فہو علی اولا رجل ذکر، کہ یعنی جو باقی بچ جاتا ہے وہ قریب ترین مرد کو دے دو. اب یہ ہم نے کہاں سے اصول نکالا؟ یہ بھی کوئی علیحدہ سے جو ہے نا وہ کوئی شریعت کا بیان نہیں ہے. ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جو عمومی فقہ ہے اس کو علیحدہ سے اس کو بیان سمجھ لیتی ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ اسی آیا کے اندر سے یہ نکلا ہوا یہ پہلو ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ یہ اسی آیا کا بیان ہے، اسی آیا کی وضاحت ہے، اسی آیا کی دلیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ وہ کیا ہے؟ قربت کی منفت ہے. اور قربت کی منفت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا جو ہے نا وہ حصہ زیادہ جا رہا ہے، تو جو بچ جائے گا، پیچھے ہم نے دیکھا کہ کہاں کہاں بچا، وہاں بیٹی کے حصے میں بچا. یعنی 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہاں 1/3 ہے. ایک بیٹی ہے تو اس کا آدھا بچ جاتا. آگے چل کے ہم نے دیکھا کہ اگر ماں باپ میں فرض کیا کہ جو ہے نا وہ والد فوت ہو چکا ہے تو ماں کو تو 1/3 ہی ملنا ہے. اگر صرف والدین ہی ہوں تو 2/3 کہا جائے گا، وہ پھر بچ جائے گا. آگے جو ہے نا بہن بھائیوں میں بھی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جہاں صرف بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور آدھا کہاں چلا جائے گا؟ 2 بہنیں ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی وہی ہے، جو 2/3 ہے تو 1/3 کہاں جائے گا؟ وہ وہاں بچ جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک طرح کی صورتحال کا جو سلوشن ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ایک پہلو ہے. یہ جو چیزیں بچی ہیں اس کا ایک سلوشن آگے چل کے قرآن پھر دیتا ہے. یعنی یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں بات رکھی ہے یہ پارشل بات رکھی ہے. یہ پارشل بات جو ہے ظاہر ہے کہ اس حدیث سے متعلقہ تھی، وہ اسی کے تحت ہم نے آج اس کو دیکھ لیا. اس آیا کے تحت 4 جو ہے نا چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں. 4 چیزیں میں پھر سے دہرا دیتا ہوں تاکہ ایک ریویژن ہو جائے. چیزیں بار بار دہرانے سے ذہن نشین ہو جاتی ہیں. ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ انسان خود فیصلہ نہیں کر سکتا اس طرح کے معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیا ہے، اور فیصلہ کر دیا ہے. یہ ایک پہلو ہے. کیا جو ہے نا ضرورت اور خدمت کی بنیاد پہ کوئی وصیت کی جا سکتی ہے؟ ہاں کی جا سکتی ہے. وہ بھی ہم نے اسی آیا کے ساتھ دیکھ لیا. تیسرا پہلو دیکھا کہ قاتل جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ بھی اسی آیا کے تحت دیکھ لیا. چوتھا جو ہے نا فیکٹر ہم نے یہ دیکھا کہ جو چیزیں بچ جاتی ہیں، وہ جو بچ جاتی ہیں وہ ہم کن کو دیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم نے اس آیا کے ٹکڑے کے زیر تحت کی ہیں. آگے کہا ہے کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے. یعنی یہی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پیچھے بات کہی ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے اور تم اس معاملے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر دیا ہے. جب فیصلہ کر دیا ہے تو اس کو اب ایسے نہ لے لینا، یعنی اس کو ایسے نہ لے لینا. اس کو کہا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین حصے ہیں اور یہ لازم کر دیے گئے ہیں. اس کی اب پیروی کرنی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے. یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے، میں نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کی بنیاد تمہارے لیے تو یہ تھی کہ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ تمہارے لیے اس کی بنیاد ہے کہ تمہیں میں نے عقلی طور پہ بتا دیا کہ تم اس کی بنیاد پہ میں نے جو ظاہر ہے کہ میں نے فیصلے کیے ہیں، اور وہ قربت کی منفت ہے، اس کو تم سمجھ گئے. اب آگے بتایا کہ میں نے یہ کیوں کام کیا.
یہ میں نے اس لیے کام کیا کہ میں علیم ہوں اور حکیم ہوں۔ علیم یہ اس سینس میں کہ میں تمہارے آگے اور پیچھے سب کچھ جانتا ہوں، تمہارے دائیں طرف، تمہارے بائیں طرف، تمہارے یعنی پاؤں کے نیچے، تمہارے پاؤں کے اوپر، تمہاری تمام زندگی کو، کیونکہ تم میری مخلوق ہو۔ میں نے اس بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ جب آپ گاڑی بناتے ہیں، اس کے اندر مختلف فیچرز رکھتے ہیں، تو جو اس کا انجینئر ہوتا ہے، ڈیزائنر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے کہاں کہاں اس کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں، کہاں کہاں اس کے ویک پوائنٹس ہیں۔ تو ایسے ہی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، مالک ہے، آقا ہے۔ جب اس نے انسان کو بنایا ہے تو وہ پورا علیم ہے، اس کی ضروریات زندگی کو سامنے رکھتا ہے، اس کے مسائل کو سامنے رکھتا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اپنا فیصلہ کیا، اس کے بارے میں یعنی ورڈکٹ دیا ہے کہ میں علیم ہوں۔ میں نے اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ میں علیم تھا، اس کے ساتھ حکیم کا لفظ آ گیا ہے۔ یہ دونوں لفظ مل کے جو ہے نا وہ پوری بات کو پہنچا رہے ہیں کہ یہ میری وزڈم ہے، میری یہ حکمت ہے، حکمت بڑی بات ہے۔ اور جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات شریعت بیان کرتی ہے، تو آخر میں کچھ اپنی صفات کا جو ہے نا اظہار کرتی ہے۔ وہ جو صفات ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک علیم ہونا ہے اور دوسرا حکیم ہونا ہے۔ یہ کہ میں کیونکہ حکیم ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری ضروریات زندگی کی، جو بنیاد پہ جانتا ہوں، میں تمام تمہارے A to Z جو ہے نا تمہارے معاملات کو جب میرے سامنے ہوتے ہیں، علیم ہوتے ہیں، تو میں نے حکمت کی بنیاد پہ اب یہ فیصلہ کر دیا، اپنی حکمت کی بنیاد پہ۔ اب میری علیم ہونے کی بنیاد پہ اور میرے حکیم ہونے کی بنیاد پہ ان کو یعنی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور عمل پیرا ہو جاؤ تو یہ میری طرف سے متعین حصے ہیں جو تمہیں کر دیے گئے ہیں۔ یہاں میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے خود یہاں پہ ہائی لائٹ یہاں کیا ہوا ہے، یہ فریدۃ من اللہ کا جو لفظ آیا ہے کہ یہ میری طرف سے متعین حصے ہیں، یہ قرآن مجید اس کو بار بار دہرا رہا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جب یہ کہا تھا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ بھی جو بات کہی تھی اسی زور کے ساتھ بات کہی گئی تھی۔ اس کے بعد یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے آیت نمبر 7 میں نصیبا مفروضہ، یہ میری طرف سے لازمی طور پہ متعین حصے جو ہیں وہ میں نے متعین کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ زور دے کے بات کہی کہ نصیبا مفروضہ، اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے جو ہے نا اس کو پھر زور دے کے بات کہی فریدۃ من اللہ، یہ میری طرف سے جو ہے نا متعین حصے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارا یہ سیشن کا جو ہے نا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اگلا حصہ جو ہے آیت نمبر 12 وہ ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ ابھی تک جو سوال آیت نمبر 11 جو ہے نا ہم نے پڑھ لی ہے، اس پہ کوئی سوال ہو تو اس کو زیر بحث لے آتے ہیں۔ آپ تسلی رکھیں، تشفی رکھیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ایک ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ یہ میں نے کمپیریزن سے جو کو تقریباً 8-9 میں نے مثالیں یہاں سامنے رکھوں گا اگلے سیشن میں، اگر ہمیں ظاہر موقع ملا اس میں بھی، تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں مزید واضح ہو جائیں گی مثالوں سے، کہ ہماری جو روایتی جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے بعد غامدی صاحب جو ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ مثالیں جب سامنے آ جائیں گی تو یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں گی، یہ کس طریقے سے چیزیں آتی ہیں۔ اگلی جو آیت نمبر 12 میں ایک اور چیز ہے جس میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید جو اوریجنل جگہیں ہیں، جس جگہ پہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر جو ہے نا وہ جدا ہے، علیحدہ ہے، وہ مقام آ جائے گا۔ وہ مقام کون سا ہے؟ کلالہ کی بحث ہے۔ آپ ضرور جو ہے نا اس کو بھی اٹینڈ کیجئے گا، اس کو بھی جو ہے نا میرے ساتھ چلیے گا۔ وہاں پہ بھی مسالے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے نا چیزیں واضح طور پہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور جب آپ یہ پوری یعنی آیات پڑھ جائیں گے، اس کے بعد یہ نتیجہ نکالیں گے کہ قرآن مجید نے اس کو کس طریقے سے جو ہے نا ایک سائنٹیفکلی چیزوں کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد انسانوں کی جو تاریخ ہے سمجھنے کی وہ کس نوعیت کی ہے، اس کے اندر کیا کیا پرابلمس ہیں، وہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ علمی طور پہ ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کس چیز کو اوپر کرنا یا نیچے کرنا نہیں، کسی کو جو ہے نا یہ کہنا کہ یہ سوچ یہ بہتر ہے، یہ کمتر ہے، یہ ہرگز جو ہے نا میرا نقطہ نظر ہے، نہ ہی استاد محترم کا ہے۔ علمی دنیا میں انسان ایسے ہی سفر کرتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور جب چیزیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں تو اللہ کی کتاب پہ ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، اعتماد بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ جو چیزیں ہیں جب چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کے، تو آپ بھی یقیناً جو ہے نا وہ آشش کر اٹھیں گے کہ یہ کتنی بڑی کتاب ہے ہمارے سامنے، کتنی جو ہے نا گتھیوں کو سلجھا رہی ہے، کتنے مسائل کو سلجھا رہی ہے، اور انسانوں کی فہم میں ظاہر ہے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو سلجھانے کا یعنی کیا ٹولز ہیں ہمارے پاس، یہ چیزیں بھی ہم جو ہے نا دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوال ہو تو اس کو ہم ابھی زیر بحث لے آتے ہیں۔